ሰላም እንኳን ደህና መጻኹም ኩላትኩም እዚ መጀመርያ መዓልቲ ኢንዳክሽን ናብዚ ናይ ፍሮንት ኤንድ ትምህርቲ እዩ መጀመርያ በቲ ናይ HTML ከምኡ ከዓ CSS ዝበሃል ኮርስ ኢና ክንጅምር ኣነ ናትኩም ትሬነር ናትናኤል ጊላዝጊ ይበሃል ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ድማ ይቕመጥ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ኢንትሮዳክሽን ናብ HTML and CSS ኢና ክንርኢ መጀመርያ እዚ ናይ HTML and CSS ኮርስ መን ክወስዶ ዘለዎ ተራእየልና ዝኾነ ሰብ ክወስዶ ይኽእል እዩ ኣብ ናይ ፍላይ ኣብዚ ናይ ፍሮንት ኤንድ ኢንተረስት ዘለዎ ሰብ ተኮይኑ ከዓ ይጠቕሞ እዩ ማለት እዩ ፍሮንት ኤንድ ናይ ግድን HTML and CSS የድልየካ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ስለዚ HTML ማለት ሃይፐር ቴክስት ማርክኣፕ ላንጉዌጅ ማለት እዩ እቲ ማርክኣፕ እንታይ ሕጂ ከምዚ መፅሓፊ ስታይል መውፅኢ በቃ ንፅሕፈት ከምዚ ኣብ መፅሓፍ ቢሮ ንፅሕፍ ኣብ ዌብሳይት ከዓ ብራውዘር ብ-HTML ጌርና ንፅሕፎ ማለት እዩ ስለዚ HTML እቲ ዓንዲ ናይ ሓደ ዌብሳይት እዩ ዝኾነ ዌብሳይት ክስራሕ እንከሎ እቲ ናቱ ዓንዲ እቲ HTML እዩ HTML ዘይብሉ ዌብሳይት የለን ቀደም ክጅምር ከሎ HTML ዶኪመንት ሼር ንምግባር ኣብ ኦንላይን ካብ ዩኒቨርሲቲ ናብ ዩኒቨርሲቲ ካብ ሓደ ዝኾነ ሕክምና ናብ ካልእ ሕክምና ኣብ USA ክጅምርዎ እንከሎ ወላ ኣብዚ ዓዲ እውን ማለት ዓዲ እንግሊዝ ኣብ ዓበይቲ ትካላት ጥራይ ነይሩ እሱ ከዓ ዶኪመንት ሼር ክገብሩ ስለ ዝደልዩ ዝነበሩ ዶኪመንት መስርሕ እዮም ዝጥቀሙሉ ነይሮም ከምዚ ናይ ሎሚ ይኮነን ነይሩ ብዙሕ ፊቸርስ ኣይነበሮን በቃ ሲምፕል ዶኪመንት እዩ ነይሩ ማለት እዩ ዳሕራይ CSS ዝበሃል ወሲኽናሉ እዚ ካስኬዲንግ ስታይል ሺት ዝበሃል ነቲ ጋዜጣ ዝመስል ዝነበረ ብላክ ኤንድ ዋይት ዝነበረ ፅሕፈት ዶኪመንት ኣፒረንስ ዝህቦ ማለት እዩ ሕብሪ ዝህቦ ባተን ኩሉ ስእልታት እቲኻ ንዕኡ ዲዛይን ክትገብሮ ብ-CSS ዝበሃል ቋንቋ ወይ ከዓ ናይ ስታይል ሺት ስታይል መውሃቢ እዚኦም ክልተ እዚኦም ብሓንሳብ እዮም ዝኸዱ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ትምህርቲ እዚ ናይ HTML and CSS እዩ which means ናይ structure ከምኡ ከዓ ናይቲ appearance ናይ ሓደ ዌብሳይት ከመይ ጌርካ ተውፅኦ ዲዛይን ተውፅኦ ዝሕብር ትምህርቲ እዩ ማለት እዩ ዝኾነ ፍሮንት ኤንድ ዴቨሎፐር ክኸውን ዘለ ሰብ እዚ ፍሮንት ኤንድ ንብሎ እቲ እንሪኦን ንድስሶን ክፋል ናይቲ ዌብሳይት እዩ ድኾነ ዌብሳይት ምስ ከፈትናዮ ድመፅእ እንተላ ፌስቡክ ኢልና ከይድና እቲ ዝመፅእ ስእሊ እቲ ሎጊን ገለ ብምሉ እዚ ፍሮንት ኤንድ እዩ ንዕኡ ብ-HTML and CSS ጌርካ ትፅሕፎ ማለት እዩ so እዚ ፍሮንት ኤንድ ይበሃል ብ-HTML CSS and JavaScript ዝቆመ ማለት እዩ ብዘይክኡ ኣብ ሓደ ዌብሳይት ባክ ኤንድ ንብሎ ኣሎ እቲ ባክ ኤንድ ሕጂ ንኣብነት ኣብ ፌስቡክ ከይድና ተዳ ዩዘር ኔም እቲና ፓስወርድ እቲና ተዳ ሳይን ኢን ኢልና እታ ናይ ፍሮንት ኤንድ ኣፕሊኬሽን እንታይ ዝገብር ነቲ ዩዘር ኔም ፓስወርድ ወሲዱ ናብቲ ባክ ኤንድ ዝበሃል ዳሕራዋይ ክፋል ናይታ ዌብሳይት ናብኡ ይውሰዶ ኣብቲ ባክ ኤንድ ከዓ ኣፕሊኬሽን ኣሎ ብጃቫስክሪፕት ወላ ብC# ወላ ብጃቫ ወላ ብፓይተን ብድኾነ ቋንቋ ተፃሒፉ ዝተቐመጠ ሎጂክ ኣሎ ኣፕሊኬሽን ኣሎ እዚ ኣፕሊኬሽን እዚ እንታይ ዝገብር ነቲ ሓሰደናሉ ዴታ ርዩ ኮምፔር ይገብሮ ኦኬ ዩዘር ኔም ናትናኤል ፓስወርድ ከዓ ማይ ፓስወርድ ድብል መፅኡ ኣሎ ኢሉ ኣብ ዴታቤዝ ከይዱ ቸክ ይገብር ናትናኤል ዝበሃል ዩዘር ኔም ማይ ፓስወርድ ድብል ፓስወርድ ዘለዎ ኣሎ ድዩ ኢሉ ቸክ ዝገበረ እወ ተራቶ ኦኬ በሊ ናቱ ስእሊ ናቱ ኩሉ ፍሬንድስ ናቱ ስእልታት ኩሉ ኣምፅለይ ኢሉ ነታ ፍሮንት ኤንድ ከዓ መልሲ ይሂባ እሞ እታ ፍሮንት ኤንድ ከዓ ነቲ መልሲ ኣብቲ ፔጅ ተርእየካ ፕሮፋይልካ ፍሬንድስ ናትካ ፊድ ናትካ ኩሉ ይረአየካ ማለት እዩ so this is what happens ካብ ፍሮንት ኤንድ ናብ ባክ ኤንድ ከይድ ካብ ባክ ኤንድ ከዓ ናብ ፍሮንት ኤንድ ይምለስ ማለት እዩ ስለዚ እቶም ፍሮንት ኤንድ ዝበሃሉ بعد HTML بعد CSS تم باك اند بالها دخون programming language JavaScript كون خل Python كون خل Java كون خل كالون كون خل مالته هذه تي حنقولي ويكات مخزن نايت اب نايت ويب سايت باك اند اللي نصوره سالسه له زها فول ستاك بحال انا صراحه له ابنا عاودين programming نجي هذا سب فرونت اند ديفلوبر كون خل ناتو حلافنت ابتي organization ابتي تكال ويا بدخونه ቦታ نتي ናይ ቅድሚት ክፋል ጥራይ ዝሰርሕ ክኸውን ይኽእል እዩ ብናይ ናይ ድሕሪት ዘይገድሶ ማለት እዩ ፍሮንት ኤንድ ዴቨሎፐር ኢልና ክንፅውዖ እቲ ሓደ ከዓ ባክ ኤንድ ይበሃል እሱ ከዓ እቲ ናይ ቅድሚት ብዙሕ ኣይገድሶን እዩ ጥራይ ዴታ ምስ መፅኦ ካብ ክላየንት ከመይ ገይሩ ነቲ ዴታ ከም ድምስርሖ ሴፍ ከም ዝገብሮ ሪኩዌስት ተመፂዎ እንታይ ከም ድመልስ ጥራይ ዝፈልጥ እምበር ከመይ ገይሩ ከም ደርእዮ ነቲ ዩዘር ኣይፈልጥን ኣይገድሶን እዩ ባክ ኤንድ ዴቨሎፐር ንብሎ እቲ ሳልሳይ ዓይነት ዴቨሎፐር ከዓ ንክልቲኡ ንፈልጥ ንፍሮንት ኤንድ ይፈልጥ ንባክ ኤንድ ይፈልጥ ንክልቲኡ ይሰርሖ ማለት እዩ ስለዚህ ከከምቲ ፖዚሽን ናትካ ከከምቲ ኤክስፒሪየንስ ናትካ ኣብ ሓዲኡ ካብ ሰለስቲክ ኣቱ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ so ኣብ ዘዋን እዚ ናይ ፍሮንት ኤንድ ኢና ንምሃር ዘለና ካብ ጃንዋሪ ኒው ናይ ባክ ኤንድ ክንምሃር ክንጅምርና
I hope ድማ by the end of next year كلهم سايت مهار ዘለኹም ከም መጀመርያ full stack developers ክትኮኑ ናይ front end ናይ back end ፍሊጥኩም ከም full stack developer ተኾን ክሓጀ ጽቡቕ ኣሎ ሓንቲ ዌብሳይት ካብ መጀመርያ ክሳብ ወርታ ባዕልኻ ስራሕ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ እቲ ናይ ቅድሚኣ ናይ ድሕሪኣ ኩሉ ሙሉእ እቲ ዌብሳይት ክትሰርሕ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ front end ኣይተኾንካ ግን እቲ ናይ ቅድሚት ጥራይ ኢኻ ትሰርሕ እቲ back end ኣይተኾንካ ናይ back end ጥራይ ኢኻ ትሰርሕ ስለዚ full stack ምዃን ኣገዳሲ እዩ እንተኣ ብፍላይ ከም ናይ ውልቅኻ ስራሕ ክሰርሕ ደሊኻ ፕሮጀክት ናይ ካምፓኒ ወሲድካ በይንኻ ከም ፍሪላንሰር ትከውን ደሊኻ full stack ምዃን ኣገዳሲ እዩ ማለት እዩ ኣብ ትካል ስራሕ ተኾንካ ግን ወይ back end ወይ front end ተኾንካ ክትሰርሕ لحتى شغال يكون ስለዚህ እዚ ትምህርቲ ነቶም full stack ክኾኑ ዝደልዩ ወይ ከዓ ነቶም front end ክኾኑ ዝደልዩ ንባክ ኤንድ ክኾኑ ዝደልዩ ብዙሕ የድልዮም እዩ ነቱ ናይ HTML and CSS ስለ ዝኾነ ማለት እዩ so front end ክንብል ከለና HTML CSS and JavaScript ማለትና ኢና of course plus ናይ JavaScript libraries ኣለዉ ከም በዓል React ከም በዓል Angular ዝበሃሉ Vue ዝበሃሉ ማለት እዩ back end ክንብል ከለና ከዓ በዓል Python C# Java ዝበሃሉ ከም databases በዓል SQL በዓል no SQL ወይ ከዓ ካልኦት ኩሎም Mongo ዝበሃሉ ኣለዉ ማለት እዩ full stack of course ንኽልቲኡ ሓቂፉ ዝኸይድ ዓይነት ፕሮግራመር so እዚኦም ኩሎም ንፈልጥ ማለት እዩ at least ካብዚኦም ሓደ እዚኦም ከዓ ኩሎም ንፈልጦም ማለት እዩ so እዚ ትምህርቲ ንፍሮንት ኤንድ ክኸውን ዝደሊ ወይ ከዓ ንፉል ስታክ ክኸውን ዝደሊ ዓይነት እዩ ዝኾነ ምድላዋት ግን ኣየድልየካኒ ቅድሚ ዝምውሳደይ እንታይ የድልየኒ ትራኢልና መሰረታዊ ዝኾነ ናይ ኮምፒውተር ኣጠቃቅማ እኹል እዩ ማለት ኮምፒውተርካ ወላይካ ኣጥፊእካ ፋይል ከፊትካ ኤዲት ሴቭ ገለ ዝኖርማል ሰብ ዝጥቀመሉ ኮምፒውተር ትጥቀም ትኽእል ትኾንካ ካልእ ድሓተካ ኣቐዲምካ ትፈልጦ ፍልጠት ደድልየካ የለን እዚ ማለት እዩ ካብ መጀመርያ ስለንጅምሮ ካብ መሰረታዊ ኢና ንጅምር ስለዚ ኦልሬዲ ሪኢኽሞ ትኾኑ ኢኹም ትገለገለ ቪድዮ ስለዚ ዝኾነ ቅድመ ምድላዋት ኣይድልየናን እዩ ኣብ ኮምፒውተርና ግን ኮድ ኤዲተር ወይ ድማ ንኮድ ኤዲት እንገብረሉ application ኣሎ ንሱ ከድልየና እዩ ኣብቲ ቪድዮ ይገልጽ እየ ቪዥዋል ስቱዲዮ ኮድ ዝበሃል ኣሎ ንሱ ኣብ ኮምፒውተርና ኢንስቶል ክንገብር ኣለና ማለት እዩ ከምኡውን ኣብቲ ቪድዮ ዝገልጾ ንዕኡ ምስኡ ዝኸዱ extensions ኣለዉ ንዓኣቶምን ከድኩም ኣብቲ ውሽጢ ቪዥዋል ስቱዲዮ ኮድ ኮይንኩም ከም በዓል ፕሪቲየር ወይ ከዓ ላይቭ ሰርቨር ዝበሃሉ እዚኣቶም ተኣቲኹሞም ጽቡቕ ኤክስፒሪየንስ ክህልወኩም እዩ ምሳይ ማለት እዩ ግን if you follow my video you'll be okay ኩሉ ኣብኡ ገልጽ እየ ስለ ዘለኹ ማለት እዩ ካልእ ብራውዘር ከድልየና እዩ ምክንያቱ ኩሉ እቲ ዌብሳይት ምስ ሰራሕናዮ ኣብ ብራውዘር ኢና ንሪኦ ክሮም እየ ዝጥቀም ኣነ ክሮም ተጠቂምኩም ጽቡቕ ማለት እዩ እንተደይ ኮይነ ግን ኣብ ኩሉ ክሰርሕ ይኽእል እዩ ፀገም ኣይኮነን ስለዚ እዚ የድልየና ካልእ ፍልጠት ግን ወላ ሓንቲ የድልየናን እዩ እዚአን ጥራይ ተድልየና ኮምፒውተርና ኮኔክሽን ተድልየና ጽቡቕ ከሪእና ዝኽእል that's enough ማለት እዩ there's no other requirements ነዚ ምስ ወዳእኩ እንታይ ስራሕ ክሰርሕ ይኽእል ወይ ከዓ እንታይ ክገብር ይኽእል ተራኢልና እዚ እኹል ዝኾነ መበገሲ እንድዩ እዚ ትምህርቲ እዚ ንስራሕ ድልዋት ክገብረና ይኽእል እዩ ግን ከም ማለት ኣጋቢ ይኮነን እዚ ጥራይ ፈሊጥካ ንስራሕ ክትከዳ ይትኽእልኒ ከዓ እንታይ ካ ክትገብር ቴምፕሌት ጥራይ ካ ተውፅእ ቴምፕሌት ናይ HTML and CSS ተውፅእ ክንዩ ግን ወላ ሓንቲ ኣክሽን የብሉን ህይወት የብሉን ግን ኣሎ ስራሕ ኣሎ ብHTML ብCSS ጥራይ ዝስራሕ ኣሎ ከም ዌብ ዲዛይነር ትኸውን ንሓደ ትካል ዲዛይን ጥራይ ተውፅእ ኣለዎም ማለት እዩ ብHTML and CSS ጌርካ እቲ ዲዛይን ሰሪሕካ ትህቦም ግን እቲ ዲዛይን ኣይሰርሕን እዩ ማለት ከምዚ ክሊክ ጌርካዮ ወይ ገለ ዝኾነ ኣክሽን ኣይህብን እዩ ዲዛይን ጥራይ እዩ ስለዚ እቲ ዲዛይን ክትወፅኦ ትኽእል ኢኻ ብHTML and CSS ጌርካ ከም ዲዛይነር ከዓ ደሞዝካ መቸም ትሕት ኢሉ እዩ ብዙሕ ኣይኮነን ኣብዚ እውን ሰም UI UX ዲዛይነር ክትከውን ትኽእል ኢኻ ዝኾነ ዩዘር ኢንተርፌስ ዲዛይን ትገብረሎም ናይ ዝተፈላለዩ ነገራት ማለት እዩ ኣብ ሶሻል ሚድያ እውን ሶሻል ሚድያ ማናጀር ክትከውን ትኽእል ኢኻ ዝኾነ ካምፔይን ኢሜይላት ገለ እንተልይዎም ኢሜይላት ብHTML and CSS ጌርካ ኢሜይል ቴምፕሌት ተወፅእ እሞ ድሕሪኡ ኢሜይላት ትሰድድ ትኽእል ማለት እዩ ወይ ከዓ ዌብ ኣድሚኒስትሬተር ኮይንካ ከዓ ኣብ ገለገለ ትካላት ነትናቶም ዌብሳይት እንተኣ ዝኾነ ምቅያር ደልዮም ኣፕዴት ዝግበር ገለ እስኻ ኣቲኻ ነቲ ኮድ ሪኢኻ ከድካ ኣፕዴት ትገብሮ ትኽእል ኢኻ ቢኮዝ HTML ስለትፈልጥ ትኽእል ኢኻ ክትቀያይሮ ነቲ ኮድ ስለዚ ከምኡ ክትከውን ትኽእል ኢኻ እዚኦም ግን ኣዝዮም ውሑድ ዝኽፈሉ to be honest I find them boring ማለት እዩ they're not very creative very primitive ዝኾነ ስራሕ እዩ ስለዚ ኣነ ካብዘን ላዕሊ ክትኮዱ እየ ዝፅበየኩም ናይ ጃቫ ስክሪፕት ትምህርቲ ወሲድኩም ሞር ናብ ፍሮንት ኤንድ ናብ ሞር ፕሮግራሚንግ ኢንቮልቭድ ዝገብሩ ክትኮዱ እየ ዝፅበ ኣነ ማለት እዩ እምበር እዚኦም ብHTML and CSS ጥራይ መሊኽካ ክስርሑ ድኽእሉ ዓይነት ስራሓት እዮም ማለት እዩ ሓገዝ ተደለየ ኣንተ ወይ ሓፍትና ስምረት ተሓትት ነይራ ብብዙሕ መንገዲ ክትረኽቡን ትኽእሉ ኢኹም ብኢሜይለይ
ناتنايل glasgi@gmail.com ወይ ከዓ ብዋትሳፕ ብቴሌፎነይ ክትረኽቡን ትኽእሉ ማለት እዩ ኣብ ዩቲብ ኣለኹ እንተ ኮመንት ፅሒፍኩም ናብ ዝኾነ ቪድዮ ክምልስ ክእል እየ ግን ንዓኹም ብዋትሳፕ ይቐርበኩም መስለኒ ስለ ኩሉ ሻዕ ምሳኹም ዘለኹ ኣብ ፌስቡክን ኣለኹ ዝኾነ ካብዚኦም ኣብ ዘለዉ ትረኽቡን ትኽእሉ ኢኹም ዝቐለለ ግን ዋትሳፕ እዩ ምክንያቱ ኣብ ኢደ ያላ ሞባይለይ ኩሉ ግዜ ምሳይ ማለት እዩ ብሩኽ ምጅማር እዩ እዚ እቲ ቅድሚ ዝኾነ ሰብ ክፍልጦ ዘለዎ ቅድሚ ምጅማሩ ስለ ዝኾነ እዩ በዚ ጀሚረ ቀፂልና ተነክንርኢ እንታይ እዩ ዌብ ዴቨሎፕመንት ማለት ሚት ግበራ መኒኻ ፕሊዝ what is ቋንቋታትን መሳርሕታትን ናይ ዌብ ዴቨሎፕመንት በዓል መን እዮም how does it work ዌብ ሲ ከመይ እዩ እዚኣቶም ኢና ክንርኢ ሕጂ አንቶይ ከም ዝገለጽኮ ዓይነታት ስራሕ ኣለዉ እዚኣቶም በዓል ፍሮንት ኤንድ ባክ ኤንድ and full stack ዝበሃል እዮም of course እዚኦም ከዓ ዝጠቃልሉ አንቶይ ገለጽናዮና መድጋማ የድልየና ሕጂ so እዚኦም ዓይነት ስራሕ ኣለዉ ካብ ኩሎም መሪፅና በዚ ተጀሚርካ ደቀለለ እዩ usually ድሓርና ብስትኸይድ ነቲ ብፍላይ እንተ ደኣ ቨሪ ቪዥዋል ዓይነት ሰብ ኮንካ በዚ ክትጅምር ከለካ ይቅለልካ እንተ ደኣ ቪዥዋል ኮንካ ከዓ በዚ ተጀመርካ እውን ፀገም የብሉን ማለት እዩ so what is HTML what is CSS what is JavaScript HTML structure you CSS look and feel you JavaScript ka ti behavior you action you hanti button أول ساعة أنت تطبيقنا يا قلت تقبل كوينا JavaScript اللي يعني كنتن وإذا خلنا نقدر غيرنا بتبيجاتنا action هو السد JavaScript أقدر داسي مالت لذي نايد web development زي ما قلت رأي يكون زون على اللهم سأم كل سلسلة ولا خير ندم سكيزة له دهريو بخمينا نسرح مجي ويب سايت أنت راك تسرح كوينكا أنت هتقبل HTML لك you have CSS you have JavaScript جن libraries كالو libraries انت يوم تلاقينا كمان developers كوينهم بحجنا عملت جوجل حجي Angular زبهلالو Angular حجي جوجل يوم صريحة مو نبعلهم يتكمل اليوم صريحة ما داليمو framework يو library كالو انت يحجون سركبر ببزحي حدا سب زليو ابتناتو web development انت راه خوينو حدا نجر كود أب كندي كلاتنا أنا بتصحفه ده حكى لسب قال بتصحفه ده حكى لسب بتصحفه كان بعد جوجل دعم سلا كامبانتات ويكان أشتو كالت كامبانتات ده جبرة نزهول له كودزي صحيفا الدالين نعني تكمل مش at the same time كم زي open يجبروا كالسب كتكمل share جبرة لو عملت بحث شو هجي أب عاورينا programming there's a lot of sharing share بزيح زلوا بزحت كالت مزحت الكود بعلها تصحفوني خا بعلها تصحفون لوندي جن أتي في اللاي كم زي أدلاي زخونة نخلو عن application دللي specific نتنات كبروجكت زي كونه مالتيو نابنت أنا I have a front end على الني ويب سايت and then back end خيده data خمسة أجي كback end خيد كdata ممسا درجة كل عن ويب سايت كم هي جبرة يسرحني سلازي بتين back end مخاد data ممسا قال زخلو protocol زبملو HTTP لان صبعه الجزيهم API سالو زي ما حجب يوهاونا مالتي بعد جوجل صريحة ميونا عنا معناته ترى كمي نقول سبيل ليه سلازي you don't have to reinvent the wheel كم تايم مالتي هم زي نتي سروح ساعة سرحني هلا جزء نكال سبتلي كنت كمل لك عملي سلازي library سالونا كم framework سالونا إذا كان تاي حاجة زنا حدا secure زخوانه استفدتنا solution لك بعدنا عملتي جزء خا نقطة معناته بعدنا نقول صرحته فينا جزء وزلنا كلمة حجي بخمسة أنالوجي كده قلت سينيرة ما لسه بعلنا طاولة غيرنا حاتين غيرنا كله غيرنا كنصرح خلنا لو يقلنا ويس حدا سب مسيوسي مع تصور سرح كبرنا خلو كيدنا خبركان سرح مع تصور نجزء كله زلوا ترى كوينو جرب كويسنا طاولة غيرنا مع تصور سرح بعلنا كن it will take us maybe I don't know weeks or month دكان كيدنا كن سرح مع تصور بجنزبنا نجزء مالتيو سلازي solutions اللو أبو ويب سايتنا زاد لينا ግን ኮመን ዝኾኑ ነዚኣቶም ከዓ ብመጠን ላይብራሪስ ገይርና ንወስዶም ፍሬምወርክስ ከዓ ከምኡ ዲዛይን እዮም በቃ ንሓንቲ ቪላ ክሰርሓን ከለካ ዲዛይን ናይ ቪላ ይቡካ እሞ ንዓኻ ደለይካ ትሰርሕ ምናልባት እንተዳ ነኖ ኣነስ እዛ በዝደላ ኣይደለኽዋን ኢልካ ገሊፍካ ኢካን ሓደጋ ትኽእል ኢኻ እዚኣ ትሰርሓ ማለት እዩ so they're not frameworks they're not strict they are a guide they tell you በዝን ግበር እዚ ግበር ይብሉካ and you can choose what to do or not to do ማለት እዩ ግን ንዓኻ at least master plan ይቡካ ኣለዉ so React بهالله library come on framework you library actually Angular كالله framework and also library مالت أبز كورس زي
أبدا مرتزي we have Angular أبتي عربي programنا Angular كنا مهارنا مالتي so زياتهم تم مسارحتات ناي web development يا ويب سايت كبهالن كله حجي I don't know بس سبب يردوني ويب سايت ويب سايتن إنترنتن كمان وسبب أفليوني إنترنتن ويب سايتن حدا خوينو نسمعه سمعه حجي نشي أبزي نحنا بفلاي كم بروجرامرات كم ويب سايت ديفلوبرات كنفلتو زلنا نبدو زلنا نقرالو كم زي ويب سايت إنترنت مالت نتورك كم زي تصرقيا ولا بلو نقولو عاد زلاق بصرقيا كابزنا نابتن خير تصرقيا بتلاقبه مالتي نتورك دهونه تصرقيا اسو إنترنت نانولو شعو كابن نابن نقعز هنا مالتي جست إنترنت بقى خمسي هاي واي بقى تلاقي بلو is always there كابد فتر مالتي درجة سو عمت قال غير الله خمس جمر نتورك قالوا الحنتي كمان so مربع باكلو إنترنت بقى تي إنترنت تلقال نعلو كاب كلت كلات متى مجمرة نتورك يوزر لنا نتورك مالت كان تايو سيرفر تبع العنت كمبيوتر الله very strong يا سيرف مالت كاب أقلقليت مالتي سيرفر أقلقليت ويكا أنقليت هذا سيرفر زيا كمون ناشتو كمبيوترات اللوانا حجي على كوليج ويا بدهونه وتسرحكم قال حنت برينتر كوينا كلاتكم ابرينت تقبروا ويدما حنت سكانر ويدما حنتي فايل سيرفر ابزع كمبيوتر زي سيف جبر كيو ابتا حنت كمبيوتر كا تفيت كيو اصلا حكا اذا عجيب من كل السيرفر يزخون فايل سيرفر على كله فايل كامل صحف كيو ابتا سنترال زخونت بوتا اذا صحفوا ابزي اي سعان اذا صحفوا ابزي اي سعان زون بزبيلو ابزي سعان تحريو ابزخونت كمبيوتر كيدو خفتو خلينا فايلو مالتي سنترلايزد دخونه سيرفر ويكا اقلقالي ويكا انقادي لو مالتي حجزي نتورك يو بس كن لوكال اريا نتورك ويكا لان إلا نصوع مالتي اب يونيفرسيتي زلو خون خل اب حكمنا اب غزا خون خون خل سو وكوب دمرنا كم زيهم لوكال نتوركس مستعكبه وايد اريا نتورك يبحال دعابه وايدر مالتي سلازي انترنت كبحال كل حاجه تايو ناي كم زيهم ناشو نتوركس تدميرو عالم ملو زملاء كم زغيريون عالم ملو انترنت تحويب وازلو سو كاب على نورث امريكا ناب ساوث امريكا ناب افريكا ناب على استراليا ناب كله ناب على الهندي تلاقيو actual تلاقيو زلو لقى 95% نا انترنت تحت بحري بفايبر اوبتيك كيبلز غيرو بإيرترا غيرو هون يحل في بز غيرو مسيو بريد سي غيرو ناب على دبي خيد ناب على الهندي خيد دو افريكا خيد so the whole world is connected تحت بحر زخيد fast زخونه connection بوي يحلف أوش تعد شعو أبزي inland شعو of course بوايرلس ينقص مالتي أبزي بكيبل جيرون على ملو يرخبهم جيرو so it's a connection of كمبيوترات national network تات مالتي so زي إنترنت اللي نسوعه أنت مالتي إنترنت إنترنت ورك مالتي زي نتورك إنه زي نتورك يا زي نتورك إذن إنترنت ورك وست مربب مالتي أوش مرببات مربب مالتي so إنترنت بالكالكل تقالاتي إنتر نتورك تا نتورك تا وركات فينا يا تا إنترنت تراجع فينا يا مالتي so تي هاي واي إنترنت يبحال تي أو أزلوها نعملت تي ويب سايت ويب ماتي نحنا نتكملو سمع ويب سايت اللي نصوره مالتي كم يبصر إحنا رايلنا نجي نساعدكم نابنت تمالدي ولا لومي أبزلت معلتي كيركم أتيكم ويب سايت دخونه جوجل دي ولا فيسبوك ولا راتنا دخونه صحافكم إذن صحافكم يكون مالتي نحنا نزي كلاينت نبهال كلاينت مالت طلب زحت الدلو عميل مالتي دخونه كمبيوتر أب إنترنت نتلا تلاقيها اي دي لوا اي بي نبلو انترنت بروتوكول نبلو اي بي ادريس يبهال 4 سيت اوف نمبرز دوت زلوا مالتي اي بي فيرجن 4 نروح جوها فيرجن 6 هلو سلازي دخونت كمبيوتر تلاقيها بكم ذاتس واي بوليس وين قال حجبو خمين فولتوها نتك اي بي ادريس تركبمو لوكيشن كخ فولتو كل يوم اتلي سابيكم دل خبو مسخ كل يوم بكابي لها فتح كل يوم سو اي بي ادريس اللي دخونت كمبيوتر كلاينت اللي خانصو عن زي حج مالتي سو زي كلاينت زي ناب سيرفر كده تمت داتا حجي نعملت ناب جوجل تراك خيد دالي انا google.com اللي متصحفكو google.com انجلش مالت الفابيت ግን ኮምፒውተር በአድራሻ እንድፋለጥ ብናምበር እንድፋለጥ አንበር በሽመና ይፈለጥ አነ
ስለዚህ google.com ዝበሃል ኮምፒውተር ኣይትፈልጦን ኮምፒውተር ይትፈልጥ ናይ google.com ኣድራሻ ኣይትፈልጥ ሕጂ ናይ google.com ኣድራሻ እዚዩ 142 ኣብነት እዚ ሓቂ ይኮነን 142.250 እዚ ናይ ጉግል ኣድራሻ እዩ ናተይ ኣድራሻ ከዓ እዚ እዩ ስለዚ እንታይ እዩ ዝግበር ኣብቲ ናይ ኢንተርኔት ዓለም ወይ ካብቲ ናይ ዌብሳይት ዓለም ሓደ ክላየንት ናብ ሓንቲ ዌብሳይት ከይተደልዩ ኣብ መንጎኦም እዚ ዶሜይን ኔም ሰርቨር ዝበሃል ኣሎ ዶሜይን ኔም ማለት እንታይ እዩ ዌብሳይት ኣሊኩም ኮይኑ I'm sure you know what domain name is ሕጂ learningwithnate.com is a domain name facebook.com google.com እዞም ኩሎም ዶሜይን ኔም እዮም ዝበሃሉ ሕጂ ንሓደ ዶሜይን ኔም ክትገዝኦ ከለካ ነቲ ዶሜይን ኔም ትገዝኦ ኣለካ ድሕሪኡ እንተደኣ ሆስቲንግ ካምፓኒ ሒዝካ ንዓኻ እንታይ ይገብሩካ እቶም ሆስቲንግ ካምፓኒ IP ኣድረስ እዮም ኣሳይን ዝገብሩልካ ሄይ google.com ናትካ IP ኣድረስ እዚ እዩ ብምባል IP ኣድረስ ይህቡካ ድሕሪኡ ኣብዚ ዶሜይን ኔም ሰርቨር ዝበሃል ዓይነት ሰርቨር እዩ ከዓ እዚ ሰርቪ ዝገብር እንታይ ሰርቪ ይገብር ዶሜይን ኔም ሰርቪ ይገብር ማለት እዩ ሶ ኣነ ኣብዚ መፅእ ምስ ፀሓፍኩ እንታይ ዝገብር ናብ ዶሜይን ኔም ሰርቨር ከይደ ናይ ጉግል ኣድራሻ ዘልየለኹሞ ሃበኒ ምስ በልክዎ ዶሜይን ኔም ከዓ ኦኬይ ናይ ጉግል ኣድራሻ እዚ ኢሉ ይህበኒ ኣለዎ ንዑ ልክዕ ከምዚ ኣብ ሞባይልና ኮንታክት ዘለና ስም ናይ ሰብ እንደን ቴሌፎኑ ስም ናይ ሰብ እንደን ቴሌፎኑ እንደን እንትዳ ክንድውል ዘልና ሲ we don't remember their phone number we don't say okay 07 ኢልና ኩና ንዝክሮ ከይድና ስሞም ኢና ነእትዎ ስሞም ኦኬይ ሓበን ኮይኑ ሓበን ንፅሓፍኩ ሓበን ይመፅእ ኦኬይ እዚ ሓበን እዚ ኢሉ ወይ ከዓ ይረኽቦ ማለት እዩ ሶ ዶሜይን ኔም ከዓ ከምኡ እዩ google.com ምስ በልካ ኦኬይ google.com ኢላ ኣድራሻ ናይ google.com ረኺባ ትመልሰልካ ንዓኻ and then you have the address ናይ google and then ትኸይካ ሽዑ ናብ google ትኸይድ google server ከዓ web server ትበሃል እዚ ሓጂ because it's serving web content HTML CSS JavaScript ገለ ስለ ዝኾነ እዚ website ያ serve ትገብር ዘላ ስለዚ we call it web server ሕጂ ብዙሓት ዓይነት server ኣለዋ file server web server email server domain name server ብዙሕ ዓይነት ሰርቪስስ ኣሎ ስለዚ ናብታ ዌብ ሰርቨር ናይ ጉግል ንኸይድ ናይ ጉግል ዌብ ሰርቨር ከዓ ናትና ጠለብ ምስ ተቐበለቶ ሪዛልት ትመልሰልና ናትና እቲ ሪዛልት ምስ መፀና ከዓ እንታይ ድመፀና HTML ይድመፀና ማለት እዩ HTML ዶክመንት ይመፀና ምስኡ ከዓ CSS ይመፀና ምስኡ ከዓ JavaScript ይመፀና ድሕሪኡ እቲ ናትና ብራውዘር ክሮም ክኸውን ይኽእል ወላ ድኾነ ክኸውን ይኽእል ነቲ ዴታ ወሲዱ ተርጊሙ ኣብታ ናትና ዌብሳይት ስእልን ሕብርን ዘለዎ ገይሩ ንዓና ይርአየና ማለት እዩ እዚ ሕጂ it happens in a fraction of a second for like fast connection ተራ ኮይኑ we don't realize it ምስ ኢልና መፅሓፍና ቀልጢፍ እዩ ከይዱ ድምለስ ዘርአየና ማለት እዩ ግን this is what happens behind the scene ከም ፕሮግራመራት ክንፈልጦ ኣለና ነዚ እንታይ ይኸውን ኣሎ ኣነ ምፅሓፍኩስ ናበይ እዩ ዝኸይድ እንታይ ዝመፅን ዘሎ እዚአን ክንርዳእ እንደለኹ ማለት እዩ so ከመይ ጌርና HTTP ሕጂ እንታይ እዩ እቲ request and response እንድዩ ነዚ ሓንከሪዮ ከመይ ባዕለይ ከም ዝገይረ so let's do this practically so ኣብዚ መፅአ እንተዳ ሕጂ ናብ google.com ኢለ ከይደ ኣብ ኮምፒውተርና እንተዳ ኣብዚ ራይት ክሊክ ጌርና ኢንስፔክት ኢልናዮ ወይ ድማ F12 ጠዊቕና so let me bring this back we have this tool ኣብዚ ከዓ ዝወየ ኣብዚ መፅና እንተዳ ራይት ክሊክ ጌርና ኢንስፔክት ኢልና ኣብ ታሕቲ developer tool ዝበሃል ኣሎ እዚ developer tool ኣብዚ ላ google.com ኢለ ከይደ ሕጂ ድሓን google.com ከፊትልይ ኣሎ already google.com እዚ developer tool ዝበሃል ኣብዚ ንዓፆ ንኽእል ክንከፍቶ ካ ንኽእል ተዘይና ኣብ ፍርቂ ንገብሮ እዚ እቲ ዌብሳይት ይኸውን ኣብዚ ከዓ እቲ developer tool ክኸውን ይኽእል ኣብዚኣ ዶት መፂና ከዓ we can change እንተ ንየማን ንገብሮ በዚ ኾነልና ሳይድ ባይ ሳይድ ኾነልና ማለት እዩ ከምዚ ጌርና ክንሪኦ ንኽእል ተደሊልና እውን ንየማን ንገብሮ በዚ ናብ ዘለና ንቃይሮ ንኽእልና ማለት እዩ so I think ንየማን ክገብሮ እየ መታን ጠቃንጠቃ ኾነለይ ከምዚ ገይሩ and then ኣብዚ we have elements እንታይ ዘርእየና እቲ ትሕዝቶ ኣብዚ ናትና እዚ ብምሉእ ካብዚያ ጫፍ እዚያ ጀሚሩ ክሳብ ኣብዚ ዘሎ ብምሉእ ኮንተንት እዚ እዩ እዚ HTML እዩ elements እንተኢልና doc ኢሉ HTML head body ገለ ኢሉ expand ተገይሩ ኩሉ ኣብዚ እናሃለ ትሕዝቶ እዚ እቲ elements
console له ده حرايك نمارين هذه حجي لناني source ون ده حاني ترفنا عن حجي network أقداسيو network is what I want to show you لما أنتي so network مالت what's happening كاباي نابتي server كاب server ناباي انتهي قط مالو تلا كرق دلي أبزي network دبل تاب يزخيد دحريو أبزي I can filter so I will say document رأي إنه ولا حاجة نجزيو document رأي إنه ولا so نهلا مجمرة مثلا نحن أبزي دو google.com مسبلنا header request زي إذن تاي بحال HTTP زبحال HTTP معناتها Hypertext Transfer Protocol HTML Hypertext Markup Language اللي hypertext hyper مالتي كينيو مالتي hypertext اللي حاجي كينيو ترى text صفت رأي عندي أبز جن هجنا بنت أزيد صفت رأي كنا أزي hyperlink you hypertext you text هو نيرو كليك نورنا خلينا كن text يمثل جن كينو text you قال meaning على كليك غير كان قال وزدك وي حبر له وي قرصي غير قال سلازي hypertext you not next normal text reference hypertext you سلازي hypertext markup language يعني ن hypertext markup زقبر قانقوا مالتي HTML مالتك HTTP كا hypertext transfer protocol ن hypertext transfer زقبر protocol مالتي so ن HTML ن website transfer مقبر نتكملو protocol كا جوابي so انتهينا request لنا نبينا google.com أتى عينت request get نيرو هابنا نلنا so بزحات يمزلو get الله post الله delete الله update الله زيهم بزحات request يمزلو احنا قلنا get نجمنا أمسلينا لنا so أمسأتلنا مالتيو الدحريو أبزيتي كله الحاسة لنا request خسرنا in the end response تعترينا انتهي ميلتات لنا نسا google.com اللي مسحاتنا ياسي إزي هيباتنا this is the page أبزلو إزيو إز ريسبونس زي تمليسنا دحريو إحنا أبزي هاتنا براوزر رينا مالتي سلازي نأتي كابانان دخيد كأود ملسن أبز مسئنا نتورك نرينا خلنا حجانا درزله ناي دوكيمنت درزله تدليجن ناي CSS كآخر خلي كندي عن CSS files مسيو كاباين نبان so this file زي ناي CSS file زي this is CSS styling إذا خاطر باتني جوجل مالتي بزح يكون نشتريو كمون JavaScript فايل كايباتنيا إذا مالتيو إذا كله JavaScript كايباتني بزح JavaScript زلوا بزي ميديا ون إيماج يباتني إذا يوم كلهم سلتات كاب جوجل دمو تصنع بايم أبزا هاتي براوزر على واحد جي أبتي ميمور اللون يجزي مالتيو إذا كلهم سلتات كأمس يومني كان ميديا تايب كاب تليو أبزي ولا حتى بين الحجم بس فيديو ويقلت اللي خا أبزي من در أخوة مالتيو so all انت كله among جوجل تجبر communication ترى إنه مالت to documents to JavaScript it's CSS بمولو أبز خريج خليه so if anything is failing أبزي إنه هجت status 200 is okay كله ولا حد fails جبريل لأن أبزي 200 is okay sometimes 500 كم تسألنا خليه دحين لنا صنيح لنا خرينا مالتي so أبز مسينا we can inspect مالتي مكود صار مالتي so when you create a website and it's not working then how do you know it's not working? How do you know why it's not working? Why are this result? أبز مسي خاطر okay انتهي خوينو انتهي كاتيمو أبي fail جرايكا زي tool زي انتهي بحال developer tool يعني tool developer الويب سايتو كم يجرو تقبل على نخري أودي حق زود tool سلازونه we call it developer tool I'm sure you've never probably not ما له زياري واحد فلت كلمة حجي has anyone of you opened this tool before or did you even know it existed? Anybody? No, I haven't. Yeah. So it's hidden gem. We never realize it. So behind any website, there is always code. Code allo. As a code is low, and we don't see it because we don't know. But allo developers again. أبزينا نوعل ترى دخونا أبي نابزي دخونا شكل ترخيبه لا من زي أنت ده جلس أجمع جرا and I don't know why أجمع تجبر لا نزيا كليك جبرا نزيا جرا right كليك جرا come on inspect انت لا لك أبتا الساعة توزدنهم زي جرا and then انت يا خوي نازي لنا زي expand جبرا and then أبزم مثلا كله ببريغا يريو انت يا خوي نوزي انت يقول له span كم expand لا جبرا you can find out ولا نزل كمان right كليك جرا أو أترى inspect اللي أبغى وزدني
okay about تبل أبزنها له but about زلو I can change it to anything about us وصلهم زجاجة شو about us يخون اللي تقبله خلينا زول site this is a copy I have on my computer انت لا refresh جريه ويتقفل about us جريه مش عاوز مثلا about us جريه it's google.com I modified google.com but if I refresh it ده جبره I'm going to go again to google.com google حدش document كوبنيهم تنتم document كن about يزبل نزل شعو override جبره اللي مالتهم زجاجة override جيرو تحدش متفاعل نزناته دم يسوى مالتيو إذا كن copy ناتيو أب كمبيوتر يسرزلو أبز مثلا I can do whatever I want I can ذعبة لا ولا تقرني هتصحوا خلي ولا تقرني هتصحوا خلي ترى تقرني تصحوا رقيبة إذا تقرني خلنا خلي whatever I want I can remove this picture if I want that's اللي زي آخر المستقبل I could do whatever I want with this one but نعيت أيهم زرايني because this is copy نعيا بكمبيوتر زلويز نخال سبعي رايني is that clear؟ وبروليو طب let's continue. So HTTP we got hypertext transfer protocol يبقى لنا تي مرة خبي among us server in client زخيد HTTP يبقى hypertext transfer protocol يبقى verb اللي هو verbs in action اللي هو actionاته حدا post يبقى post look at كم زي فيسبوك مش post نقبل and then يخيد ناب فيسبوك يخيد and then نابتراتنا يتكا كم مالتو if you do a post ناب حتى server it means you're sending data تبغى مالها hey here's my data save قبريت ولا لا because you're posting data to نبام we call it create you're actually creating data we do my posting data تخليك get بحالك when you say get like when I said google.com I'm not sending I'm sending a request but the action is to get data from them so it's get read قبل I'm saying hey give me data from Google so get بحال we have put كا كم زي update مالتي update قبل لي if I have a status on Facebook and then I made a mistake كيدا ترى edit له نتا زغير تبغى شو spelling عريا مو خلاص زي update لها ويكا post لها ويكا save لها خلاص كذي خيدا كمان postable كيدا hey زي post زبالة سبزي ID له every post we post on Facebook up to database ID له بسمنا خوينو جن ID هالو هجي اوكي انا نتنقل كوينو ID number 10 edit جيرو هالو سلازي نعا update قبريات لامبر كم بحدش يتسرحنا so انت دمي سياجن delete تبلالو so if I go to my posts on Facebook and I say delete oh بلات نقل تسرح post number 10 delete الوالو هذا it goes to the server and it sends a delete message تا X button we got a delete بالbutton of Facebook دلا بتاعتها action مس server مسكرت it's a delete so there are four there's more of course there's patch as well but عندي أربعة يوم زي ما post get put and delete اللي نسمعهم so نزياتهم action صوصدنا تا server response تبنا hey I want to create something إلى data مسابقة تقبلها نت data مسرحته وهي save قبلته response تبنيها response بزوج حاجات response له أنت لا صبوا داتا هيبيا نتذهب كوا داتا وسيدا داتابيس سيف جيرا تزقبا صراحة له 200 تمثلي 200 مالت اوكي مالت so everything is okay don't worry تزقبا كيو دلا خيو جيرال كالخو مالت wake up 201 202 203 حساب 299 كي تخلي هذم كلهم اوكي مالتهم نناتهم مسج لهم قل اوكي مالتهم عاد دخلت 100 بهم اوكي مالتهم دحريو عاد 300 لونه عاد 300 ها redirect مالتي hey كم زيل كاني تهونا جن تسحز دل خيو نجار أبوت يلنا بكال بوتا إزلو سلازي نابنت get me something get me حنتي سأل نيرا وحنت صحفت نيرا زي أمس الليلة ترى get ليا sorry السرج كايو URL جايو أبزي كون زلو تغيريو أبز خالي لا redirect تجبرني نتقون اعتبرني الصفحة redirect بحال sometimes you can get redirected أبتنات كا website مالتو السلسعي 400 بحالو لونا 400 انتايم نابنت facebook.com/home كتصحف دلا
facebook.com/something home double e that means I have a problem. And instead of go request gig allo ማለት you. So I as a client made a mistake. So client error allo ማለት you. So if there's a client error 400 ድበሃል ኣለውና 404 401 402 403 እዞም ኩሎም ናይ 400 ደለዉ ዓዲ ከዓ እንታይ ነግሩና hey you as a client has made a mistake there's a problem with you ብሉካ ማለት you. So you have to fix your problem. And the final one is 500 and 500 ከዓ እስኻ ሰደድካዮ ቁኑዕ ኣሎ ኩሉ ፅቡቅ ኣሎ ተኾነ ግን ta server ኣብ ውሽጡ ኣጌጋ ኣለዋ ድኾነ ኣብቲ ኮድ ተበላሽዩ ኣሎ ወይ database ተበላሽዩ ኣሎ something is happening in the server side. Therefore نحن بعدنا خنعرينا ተፀመመና ኢሎም መሰጅ ተሪኦ ነቲ ተጠቀማይ ማለት ስለዚ እዚኦም ቶም ስታተስ ኮድ ወይ ከዓ ቶም ሪዛልት ቶም ሪስፖንስ ካብቲ ሰርቨር ናብቲ ክላይንት ዝመፁ እዮም so client request ይሰድድ server ከዓ ሪስፖንስ ያሰድድ ማለት እዩ so እዚኦም እንታይ ይባሃሉ ናይ http hypertext transfer protocol request and response ዛታም ማለት እዩ so typically ሓደ ሰብ መፅዩ get ይብል this is what it looks like behind the scene get me index.html the file using http version 1.1 from host example.com. This could be anything, could be google.com, could be natnail.com. Ilu not a browser Mozilla irelo. I can accept any response as text or HTML. My language is USA English. كله تزليو حبلتها يسدد request يسدد server كاتقبله process جيرها response سددها server كا and the server says hey we're communicating using HTTP 1.1 my response to you is 200 okay everything is good شعو نتي HTML كا أبزنها له كم زجيرة تمرسلو نتي تتكامل مالتيو نتي user نتي user كا نتي browser display قبره مالتي so እዚህ እቲ መሰረታዊ communication among a web server and client ዝግበር ካብን ናብን እዚ እንታይ ይበሃል client and server model ይበሃል client ሰድድ server ኣትመልስ ማለት እዩ so this is web development in a very short precise መንገዲ just ንሸይ ኣንፈት ክህልወና እዩ ባሊ ኮድ ለማዓንቲ ከሆነ እንጀምር ኮድ next week ሰኒና ክንጀምር እዚ ግን ከም መተው ክኸውን ንሸይ ኣንፈት ክበኩም ኢለ درحتوليو قرب قبلكم 5 minutes دحريو نابتي ناي JavaScript كايده thank you حتى قبل خليه ابز انا ناي 20 minutes دي ولا قال تمرتنا كل ترديكم زولكم ولا معنتي أنا حتى ولا فهمني. sure Yeah. Difference between React and Angular. قلت يوم frameworks ناي front end Angular more up to ناي UI much better you can React much better than Angular ግን Angular كاب بزح support ناي community level it's a matter of choice in the end you choose one or the other قلت يوم قلت هم رجبرو Angular is more a platform React is more like a library قلت يوم قلت they help you build good UI and good framework and they're both component based قلت يوم بcomponent يمسرحوا الحركة قلت زي أبتي ساسك فعل نايزة لما عتنا مهارات مرتي قلت ناي what is Angular double شو the same React one the same so that's one could have just wait 20 minutes to go HTML and CSS and JavaScript نحط لي قبل هاي ناتي تسمع الذي yes أب تجوجل مساعتنا حتى كنا نركع أب زياس ريهم مادو قد محجة همزة تطوك يمكن دم سفل كنا مالتي أب أقول لخص كم يركع كم زمت خيوني إشتيا وعمي سكيريا F 10 دخلت الطوق نفس اللي خفت أبتنات كبراوزر أعطيها أبتي بيج كليك مش تقبل مجمع F 10 دخلت تطوي كاب كيبورد على متى وأبتي بيج رايت كليك تدقرك تحتي
inspect ትብላለሁ inspect ግበርዮ ማለት let me share my screen again. So here if I do F10 غلطة بعلو كفتيو نعلمتيو بيون right click here inspect نديلها يمتصل yeah likely. Is there any more question on HTML and CSS? Thank you. You're welcome. You're welcome. Okay, so HTML عنديو CSS حبري كرسي قلايو دحريو JavaScript تبعال كله JavaScript قانقاي programming قانقاي so نشي بزع JavaScript كنوينه انت راح حطوا مثلكم صحفوا ولا لحراي you can ask me if you feel like you have a question. So JavaScript تبعال قانقاي انتينا كنمهار بدنا JavaScript تمرت نتلكم مجمرة مأتوي نبز كورس بحفشها لنا تغريو ناي JavaScript basics تبالو اللو بعل variable data type object array function تبالو توم building blocks نبلهم نحد program سرحون كان لهذا اللي قايم زيهم بزيهم كركها عابي program تسرح سلازي understanding ناي variable ناي data type ناي object ناي array ناي function اقداسي سلازي مجمرة ناي JavaScript basics معرف لنا دحريو ناي operator دبحالو لونا بعل arithmetic ناي maths مالتي assignment comparison and equality دبحالو وذاته operators بزعاز يومنا كلمها دحريو control flow تاتنا application كم يقدر flow يقدر مالت if else دبحالو condition علو switch case دبحالو for while دبحالو loops علو breaks and continuous علو زي ما حجين تايم application نات كاسي سؤال يكون تخيلو زخيد if كم زينا بزخيد ترى يكونون بزخيد ترى يكونون زجبريكا هذا application كله conditions تهوى زيهم control flow يبغى له flow سي control زجبرو نتناسك application مالته بس زيهم المهارنا arrays زعما array كنا مهارنا array كا container ناي data متحزيو objects سون كم أو تحز data يو functions دخونا زلخايو كود ترى بتأميرو أو حاجة كتصحف دلي خايو بفانكشن كده كتصحفه ولا بقى functions and finally وزعبا أنا DOM manipulation زي DOM نبلو حجي document object model مالتنا it means it is the HTML نحدا ويب سايت HTML بملو dominant وعو so نحدا ويب سايت كم يقرنا بجافا سكريبت قرنا manipulate نقبره مالت حبر نغير له ندمسس كون ندمسس كون نوسخ وي action نوسد كليك نقبر قال زه كله تي هيوت بحالكاتي interactivity نولو بمن قد جافا سكريبت زكايت بزعبو chapter more data ناي DOM manipulation لنا and we have a final project so كابز جميركا كسبب زلو general JavaScript يوم JavaScript, by the way, it is a general purpose programming language. Machine learning and AI allo, data science allo, website allo, mobile gaming allo, backend, كله له JavaScript. It's a programming language. ስለዚህ እዚ ኩሉ ዝመሃሮ ናብ ዝኾነ ክወዘና ይኽእል እዩ እዚ ግን ቲፒካሊ ናይ ዌብሳይት ማለት እዩ መወዳእቱ እዚና ክንምሃር so እዚ ኮርስ ናይ JavaScript መን ይወስዶ ተልና ዝኾነ ብዛዕባ JavaScript ክመሃር ዘልዩ ወይ ፕሮግራሚንግ ክመሃር ዘል ሰብ programming ترى خلد دليل كم بقسي كوزة خلناسي ولا أنا doesn't matter front end دليل back end دليل بزي كدس JavaScript نه كله أنقاي نه front and نه back you so front end developer كون زلي كوزة خلي كمون back end كون زلي كا full stack developer كون زلي نه JavaScript مرت خسر خلي so JavaScript is the only language a back end and a front end سرح مالك it's a very powerful language so anybody can take it no value before نزي مساعدنا نا جافا سكريبت تمرتي نقدر يكون HTML ويقال تمرت خلينا بالنسبة لكم تزوج حق فال رجع 8 حميتي general purpose JavaScript تنا last دلا chapter يا more مس ويب سايت تاع حاز مالتيو لذي مسارتاوي أتاع من الكمبيوتر تفلت راهم كا دخلنا كميزة ليك تمرتي لين تسوي كا كل شيء تابع لنا HTML and CSS نقدر يكون مهار JavaScript مهار بحرة مهارات خليها ويكون حالة تحت حدا وكوسد خلي سجمع يكونن مالتيو so
انت تخيل ግን መሰረታዊ HTML and CSS ተሊካ ግን after last chapter ብፍላይ ጽቡቕ ተደምዕ ማለት እዩ ምክንያቱ ኣብኡ ናይ HTML and CSS ፍልጠት ስለዘድልየካ ማለት እዩ ዝበዝሐ ክፋል ናይዚ ኮርስ እዚ ግን it doesn't expect you to have HTML or CSS knowledge. So what happens after እዚ ናይ HTML እዚ ናይ JavaScript course ወዲስ እንታይ ክገብር ዝኽእል ተራይልና advanced JavaScript topics ዝበሃሉ ኣለዉ complex ዝኾኑ ከም በዓል asynchronous JavaScript ማለት እዩ ንዓቶም ተራ ወስኽናሉ ሞር ኣብቲ ናይ ባክኤንድ ክንከይድ ከለና ሓገዝቲ ይኾኑ ማለት እዩ እዚ ካብ ዜሮ ናብቲ ማእከላይ ደረጃ ጽቡቕ ዝኾነ ጥኹል ፍልጠት ክበና እዩ full stack developers ክንከውን ግን advanced JavaScript ክንወስድ ኣገዳሲ እዩ እቶም ክብድ ዝበሉ ኣርእስታት ናይ JavaScript ማለት እዩ ንዖም ንወስዶም then experts ናይ JavaScript ንኸውን ማለት እዩ ከምኡ ናይ JavaScript ስልጠና framework ወሲድና ከም በዓል Angular በዓል React ወሲድና ከዓ and then full stack developers can come ንኽእል ማለት እዩ so that's what we need እንታይ የድልየና again Visual Studio Code the same እዩ Node.js ዝበሃል framework runtime environment ኣሎ Node.js application እዩ ግን install ምስገበርክሞ ወላ ሓንቲ ይረኣየኩምኒ it's just an application that runs at the background ኣብቲ ቪድዮ የሪአኩም how you download this one Visual Studio Code ግን እሱን የሪአኩም how you download it if you do HTML already ኣለኩም እዚ ማለት እዩ then Node.js ካ install ትገብርዎ Chrome ካ ምክንያቱ ኣብ Chrome sometimes ክንጥቀመሉ ስለዝኾነ ፍለክ ናይ last chapter ማለት እዩ so እዚኦም የድልዩና ንክንመሃር ኣብዛ ኮርስ እዚኣ ሓገዝ ተደልይኹም again the same እዩ ኢሜይለይ ቴሌፎነይ ከምኡውን ቻነል ናይ ዩቲዩብ and Facebook ኣሎ በዚ መንገዲ ኢኹም ትረኽቡኒ ኣብዚ ናይ JavaScript ትምህርቲ ተመዝጊብኩም ዘለኹም ማለት እዩ so what is programming መጀመርያ what is computer መእተዊ ናብቲ computer programming ባከሉስ እንታይ እዩ እንተልና መጀመርያ መቸም ታ ኮምፒውተር ትበሃል ክንርዳእ ኣገዳሲ እዩ computer programming ክንበልናሲ what is a computer ትበሃል device program ክንነብራ ንኽእል it's programmable program ክትከውን ትኽእል it's a device ኣቕሓ ሓበሬታ ትኽዝን ሓበሬታ ተምፅእ ሓበሬታ ከዓ ትምስርሕ ማለት እዩ so it's a device it's nothing else it's just a device that stores retrieves and processes data ማለት እዩ computer ወላ ትቃላሲ compute ምግባር ማለት ከዓ ምሕሳብ ማለት እዩ computer ከዓ ሓሳቢት ወይ ከዓ ቀማሪት ንብላ ብትግርኛ ድማ ማለት እዩ so ኣብ ውሽጢ ኮምፒውተርና ነዚ ዝመስል ማዘር ቦርድ ኢልና ንፅውዖ ኣሎ ኣብ ላፕቶፕ ይኹን ዳርጋ ኣብ ዝኾነ ዲቫይስ ከም ዘሎ ውሽጡ there is a motherboard ኣብ ውሽጡ ኣሎ ከምዚ ዓይነት ቦርድ እዚ ብዙሕ ዓይነት ዲቫይስስ ይሕዝ ኣብ ውሽጡ ሜሞሪ ይሕዝ ኣብነት ራም ዝበሃል CPU ይሕዝ ኣብዚ ፋን ኣለዎ ኩሉ እቲ graphics card እዚ እቲ ናይ ፓወር ብምሉእ ዝናለ ማለት እዩ so ኣብ ውሽጢ እዚ motherboard ብዙሕ ዓይነት ዲቫይስስ ኣለዉ ከም በዓል Intel Core i7 ሕጂ CPU እዚ እቲ central processing unit ንብሎ ናይ ምምስራሕ ማእከላይ ናይ ምምስራሕ ኣሃዱ ማለት እዩ ዝኾነ ነገር ናብኡ እዩ ዝመፅእ ቅድም እዚ ሓንጎል ናይታ ኮምፒውተር እዩ እዚ CPU ዝበሃል ከምኡ እቲ ሜሞሪ ንብሎ ኣለና ራም ንብሎ እዚ ኣብ ውሽጢ ዝርከብ እዚ ከምኡውን እቲ ሃርድ ድራይቭ ንብሎ ዴታ ስቶር ዝገብር permanently ኣብዚ ሕጂ ስእልታትና ዶክመንት ናይ ወርድ ወይ ዝኾነ ሴቭ ዝገበር ናይ ኮምፒውተርና ኣብዚ ዝቕመጥ እዚ ራም ዝበሃል ኣብዚ መፅእ ኣነ ካብዚ ውሽጢ እዚ ማይክሮሶፍት ወርድ ተላዳ ብክሊክ ገይረ ከፊተዮ ምስ ከፈትክዎ እቲ ማይክሮሶፍት ወርድ ካብዚ ተላዒሉ ኣብዚ ዝመፅእ ኣብ ራም እዩ ሕጂ ኮምፒውተርና ክንሰርሓላ ከለና ተላ ዝሒላትና it's because እቲ ራም ናትና እኹል ኣይኮነን ዘሎ so እዚ መኻዚኖ ኢልኩም ሰድዎ እዚ ከዓ ከምዚ ክሽነ ወይ ከዓ ጣውላ ናይ ክሽነ ንበልዎ ካብ መኻዚኖ ከድካ ንብረት ተምፅእ ኣብቲ ናይ ክሽነኻ ጣውላ ትገብሮ ድሓር ጣውላ ተመሊኡ ክሽነኻ ፀበካ ስለዚ ገሊኡ ትመልሶ ወይ ከዓ ገሊኡ ትጉሕፎ ማለት እዩ so እዚ ክትሰርሕን ከለካ ካብ ዘልዒልካ ኣብዚ ተምፅኦ ራም ይበሃል random access memory እዚ ከዓ እቲ permanent hard drive ኢልና ንፅውዖ ማለት እዩ so እዞም ኩሎም ኣብ ውሽጢ ነቲ motherboard ዝበሃሉ ዝርከቡ devices እዮም ማለት እዩ እዚኣቶም ክሰርሑ ዝገብሮም ግን ኣብ ውሽጢ ናይ ኮምፒውተርና እንታይ ኣሎ ትራንሲስተርስ ዝበሃሉ ኣለዉ ንኣሽቱ ደቀቕቲ እዮም ንዝኾነ እቲ ማዘርቦርድ ዘላግብዎ ካብን ናብን ኮኔክሽን ዝፈጥሩ ማለት እዩ ሕጂ ንሳቶም ብፓወር እዮም ዝሰርሑ ኤሌክትሪክ ብኡ ይሓልፍ ወይ ኣይሓልፍን እንተሓሊፉ ኦን ይኸውን ዘይሓሊፉ ከዓ ኦፍ ይኸውን so it's a switch on off እዩ ዝኸውን በቲ ፓወር ማለት እዩ so computer in the end electricity ዘለዋ ዲቫይስ እያ እቲ ኤሌክትሪክ ከዓ ተተወሊዑ
on يخون تطفيو off يخون so on كونكولو حدا يخون off كونكولو zero يخون ترجم مالتي زغان تاي بحال كلتا سلسلة binary بحال so binary digit that's like a bit نلو حجي حنت bit 0 وي 1 توكل مالتي 1 bit ስለዚህ ب0 ب1 ያ تسرح كمبيوتر كلا يتردانيا كمبيوترنا so نظام 0 1 حاوي ترجم تهب مالتي زخون نصحفو صحفات سئلي anything that we have on our computer even سرنا عايز تريون زلهم الكمبيوتر ب0 حدا يزردا معنا جنتر إن الله خمس غيرها مالتي so 0 and 1 it's called machine code اللي نسوعه 0 and 1 رايح أدردا so زي نع ترجم على نظام كمبيوتر نعي ترجم يقولون نعي 0 and 1 درايف إذا كمبيوتر قل أوكي بب شو منتهى تقول هم زجيرة شو منتهى نارزت ترجم على نع تردوا مالتي نسح so نهاجن كم سبت we don't know how to write binary so for example let me explain this first in a very basic form computer زي input على and then there's نمسرح على and then output على anything we do is that we input something قالنا نقدر يسرح بكمبيوترنا and then result وهابنا have screen متس ويب قال متس so input process output لنا هنسوعه input process output إلنا is a simple form مالتي so what happens كم زخ قاتم كله تقولنا أتي CPU إلنا نسوعه حنقولنا كمبيوترنا إذا مثل cycle يزقبر مجمرة زخونة حبرتها نحن ندري حبرتها كاب زخونة مسيو أب تي memory زاتو أب ترامي زقمت instruction مالتي any instruction أبزي غمت تحرقوا تا CPU مجمرة fetch تقبر fetch كيدا fetch مالت كيد كاتم تصوم مالتي كيدا كابتي memory hey give me instructions to instruction to set okay I have 1110100011 okay and then let's see the have code decode تقبره code ينيرو decode تقبره which means to do انتهي بلالو كم زقبري okay دحريو نتي كود مسترداتو execute تقبره مالت تتقبره okay تقبرته لا the result مسيو let's say it was 2 plus 2 so 2 plus 2 مسمسة ترديو والو and then 2 plus 2 4 نتي result شعو ناب ميموري ملسا save تقبره اتزاد ليو أكال كميموري مسيو 4 وسيرو أب screen جدار إكا ولا دخونا زقبر سرح زيا it's called a clock cycle تبهر hand cycle زيا one clock cycle fetch decode execute store fetch decode execute store it's one cycle لاتنا كمبيوترات they can do billions of cycles in 1 second أو حال second they could do billions of cycles they could process billions of informations إذا بجيجا هرتز بحال يعكن مالتو بجيجا هرتز clock speed بحال بجيجا هرتز أجناس من كمبيوتر I'm sure 2.5 و 3 جيجا هرتز speed على اللواء نمزحت إن حدا شي كمبيوترات 3 4 أو حتى اللواء speed نتن مالتو it means they're very fast they can read data very fast مالتو of course memory خاون زون fast خاون على اللواء CPU خاون fast خاون على اللواء قال ملك لو بقيمة تخام مالتو so this is how it works this is a cycle the كنفلت أسألنا كنردوس أسألنا so كابزي أتم instructions مالتي so كمبيوترنا programming غيرنا نقرأ أنت رأن كمبيوتر action كهذا هي كم زجبارك هذا have to give it some code some programming مو بخمي يقرأ زارب أخل أنا English زارب نسا 01 زارب سلازي 01 ده زاربت أنا ب 01 كرداء كلني نساون English ترداني سلازي أمونغونا programming language بحاله نسو أنت يدقبر compile ديو compile كم كله تعملتي ونتي أنا صحف كوك أنقا ناب machine code غيره أنا متى بجافاسكريبت كده if something then something إلى صحفتي هي كود ينسحجي السون يرداني if نعا يرداني then يرداني so بتا compiler غيره جن نتي code ناتي compile غيره ناب machine code وكان ناب intermediary code كيره نتا computer زمان ده تا نتا نيب على اللواء ران مقبري virtual شو من اللواء السبعلو راني قبرو ناتي virtual ناتي code مالتي ناتي machine code ناتي مالتي so let's say اب JavaScript زي نتي مالتي console.log hello world مالت اب log اب تي console كت كي hello world دول صحفة اللي مالتي ناب نت اب زخريكم so
console عنده عليكم نيرة. This is console. This is console. So that as much I can write JavaScript here. Console.log hello world. that I have together. This is JavaScript. that I interrelation hello world صح ولا sorry بس مع صور السعبس hello world صح بتلعبس أبزي console log جبري log print جبري مالتي أنت print جبري hello world قاعد صح بتلعب مالتي so this is code as browser يردوي معناته browser JavaScript يرداء سلز خونه أنت را browser زي كوين جن أزي غير له ناب machine code غير له نخرج أنا so እንታይ ይበሃል እዚ ሶርስ ኮድ ይበሃል ነቲ ምንጪ እዩ እዚ እቲ ኮድ ኣንፅሓፍ ኮይኑ ሶርስ ኮድ ይበሃል ድሕሪ ንሱ ኮምፓይል ድዩ ወላ ኢንተርፕሬት ድዩ ኮይኑ ናብ መሽን ኮድ ይቕየር መሽን ኮድ ከዓ 0 and 1 ማለት እዩ ሶ ናትና ፕሮግራሚንግ ፅሓፍናዮ ሓደ ፕሮግራመር ፕሮግራም ይፅሕፍ ብእንግሊሽ ዝመስል ዓይነት ኣፀሓሕፋ ገይሩ ናይ ጃቫ ናይ ሲ ሻርፕ ናይ ገል ናይ ድኾነ ቋንቋ ገይሩ ይፅሕፍ ድሕራይ እታ ኮምፓይለር ትበሃል ፕሮግራም ኣላ ንሳ ራን ይገብራ እሳታ ትገብር ነቲ ዝፅሓፈ ኮድ ወሲዳ ናብ መሽን ኮድ ቀይራ ነታ መሽን ትህባ እታ መሽን ሽዑ ኦኬ ኣይ ኖ 0 and 1 ንርዳእኒ እዩ ኢላ ካብ 0 and 1 ኣብ ሜሞሪ ዝተቐመጠ በብሪጋ ኸይዳ ካብ ሜሞሪ እንዳወሰደት ተንብቦ ማለት እዩ ካብ ሜሞሪ ኸይዳ እዚኣ ትወስዞ ነቲ ሓበሬታ ኢንስትራክሽንስ መጀመርያ ግን ፕሮግራመር ብኮድ እዩ ዝፅሕፎ ድሕራይ ኢንተርፕሬት ይገብሮ ድሕራይ ኮምፒውተር ከዓ ካብ ሜሞሪ እንዳወሰደት ብ0 and 1 ይርዳእ ማለት እዩ so that's how it works programming I mean you cannot program ب0 and 1 it will be so hard نشي program كنصحف it will take us days that's why እዚኦም ተፈጢሮም ምክንያቱ we can't program ب0 and 1 صنح لنا هرينا እዚኦም እዮም ቶም high level ንብሎም እዞም high level ንብሎም ሕጂ ናብ እንግሊዝኛ ቀረባ ዝኾኑ ማለት እዩ በዓል JavaScript በዓል Java C Sharp በዓል C++ እዚኦም high level language ንብሎም high level እንታይ ማለት እዩ ምስለኩም ካብቲ 0 and 1 ሲ ኣዝዮም ዝለዓሉ high እዮም ዘለዉ that's why called high level ቶም low level ዝበሃሉ ከዓ ወይ ከዓ እዞም machine code እዚኦም low level ይበሃሉ እዚኦም assembly and machine code ናብቲ hardware ኣዝዮም ቀረባ ስለ ዝኾኑ ማለት እዩ so console log hello world ኢለ ዝፅሓፍክዎ ኣነ ብእንግሊሽ ዝመስል ቋንቋ ብሃይ level ዝፅሓፍክዎ ምስ ተቐየረ ናብ assembly ተቐይረዮ assembly ከምዚ ይኮነን እንታይ ድብል ከምዚ ዓይነት load add sub ዝበሃሉ keywords እዮም ናይ እንግሊሽ ዝመስሉ እንግሊሽ እዮም ከዓ ግን ብቐሊሉ ትርዳእ ትኽእል ኢኻ they're a bit cryptic ማለት እዚኣቶም assembly ይበሃሉ ኣብ መንጎ እቲ እንግሊሽን ኣብ መንጎ እቲ machine code ዘለዉ እዮም ከምኡውን እቲ machine code ኣሎ ማለት እዩ machine code ከዓ 010100 ኢሉ ኣሎ شو ماشين كود نب هاردوير مسكده أنتوا يتلنير تم هاردوير ناشو ترانزستور سالو ترى زيرو متسيوا نتا ماشين نتا هاردوير أوف مالتيو سو أوف يقبران زيا إلكتريك باي حلفنيو ترى حدا متسيوا أون يخون زيرو تمتسيوا أوف يخون كم دا قبره بتي ترانزستور لايت ويكا باور بو يحلف يمتسق and then ترجم على ونسو and then تا كمبيوتر حد خم يعترض كابن نابن devices كابن نابن تم أبتوش ماذر بورد زلو دقبر ركب بزي عينة من قدي زقبر مالتيو so JavaScript is a high level language and we're going to be learning how to write JavaScript مالتيو so JavaScript Java يكون المجمرة it's a high level programming language and it's not Java وزسب JavaScript مس Java نقوله Java is a programming language but it's not the same as JavaScript back end يسرح front end يسرح Java كن back end يسرح في اللي قالوا ስለዚህ ሓደ ይኮነን ሽሞም ግን ሓደ ይመስል ማለት እዩ ንዌብሳይት ንጥቀመሉ ኢንተራክቲቪቲ ኦፍ ኮርስ ኣብ ባክ ኤንድ ንሰርሕ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ሶ ናይ ብራውዘር ቋንቋ ዝጀመረ ሕጂ ግን ወላ ኣብ ናይ ጃቫስክሪፕት ኤንጂን ክሰርሕ ይኽእል እዩ ወላ ባክ ኤንድ ማለት እዩ እንታይ ንጥቀመሉ ንዌብሳይት ንጌም ንሞባይል ንማሽን ለርኒንግ ንብዙሕ ነገራት ንጥቀመሉ ንጃቫስክሪፕት ሶ ብጣዕሚ ሓያል ቋንቋ እዩ average salary بلندن 7,000 ዓመት ይኽፈል ሓደ ጃቫስክሪፕት ዴቨሎፐር ከም ጃቫስክሪፕት ዴቨሎፐር ተራ ኮይኑ በብዓዱ በብግዚኡ ይፈላለዩ እዚ ግን ጃቫስክሪፕት ዴቨሎፐር እኩል ፍልጠት ዘለዎ ማለት እዩ ናይ ባክ ኤንድ ናይ ፍሮንት ኤንድ ጽቡቕ ገይሩ ዝርዳእ ሰብ ማለት እዩ average salary 7,000 ዓመት ክኸውን ይኽእል ማለት እዩ ከም ፍሮንት ኤንድ ባክ ኤንድ ወይ ድማ ከም ፉል ስታክ ዴቨሎፐር ከዓ ክሰርሕ ትኽእል ተራ ጃቫስክሪፕት ተማሂርካ ሶ ናይ ጃቫስክሪፕት ነዚ ይመስል ኣብ ናይ ጃቫስክሪፕት እንተ ሕቶሉ ኮይኑ በለ እንተ ኮይኑ
يخلنا خوني كهزكم نوح ناي أنجلر قصلا لندي جن أسكيفكم ني بزي بريك لعل ساعتين بين كهزكم قصلا ولا نعي اوكي شكرا قصل أوكي هاراي يا أنت قدام بزي ناي جافا سكريبت سلام ناتو أنا فاحتو نيرات مزانا جافا سكريبت شيء بيزيك تراي دينا هنمهار ولا أدفانس دينا هنمهار أتي أسينكرونس بزح نجر حج دينا هنمهارو ولا اسم جمرتا بيزيك دينا هنود زي بيزك ساب ميد ساب انترميديت ليفل زاجي كابتي مجمرة variables جميلنا ساب object oriented programming DOM manipulation it's quite a lot of content أبصر الستوري it's quite a lot of content دحريو advanced JavaScript أتوم ناي ناي threading ناي asynchronous كلامنا كورس يدل له نعاتهم advanced JavaScript كورس زري كورس زواخو لهم كنقول نعها صار next year مالتي أوكي تا أدفانس كاليا مزيانة الكورس هتكون بعد تجريو 4 ساعات كوني already زلاسي 16 17 hours زلا so it will take us 3 weeks 3 months نودا so أكل تبغي له ناتو بحسب كله قبل ناس تمهارون كيف وسع سلسلة مسارتاوي أبتقى advanced مالت أوكي شاء تقلق concepts جن already أبني Angular تمرتي كنت تنكفوينا معناته كاب server كان نبي بسرزقنا data we'll make asynchronous calls ناب database كن كيل سرزقنا أورب ناب APIs كذا we will make some calls جن it will not be in depth تمرتي جن ناي JavaScript ناي advanced جن next year الله كن وزر هنا ترى research كونكي okay any questions on JavaScript no okay let's go with Angular زي Angular and last year I'm not gonna keep you longer تميهم تونيهم so Angular تسمو Angular at angle to HTML مش Angular له HTML close and opening so Angular كم يكتبنا HTML شو بالواتساب تي Angular زو سم على تيو بجوجل لسه ما زيه جوجل يوم صحيح منزي it's a development platform it's a library it's a framework it's everything so it's very useful tool محل front end developer Angular كفلت عم يكون داسي بصراحة هون demand له React هون demand له معريو maybe ونقرب حاجة demand React بفيسبوك تصحيفه قرب هايب مجمري Angular more famous نيرو حاجة قرب React more famous هون له كلت يوم جن هل شاء كذا درت يوم مالتيو ناي React course أب جانوري أبيلنا كن جميل كفبراير جانوري بيلنا كن جميل حسب له حاجة قلنا Angular لكن ما هذا زلست ورحي مالتيو so نشي introduction انتهينا كنمهار أبزناي Angular تمرتي مجموعة ما توخلونا تحريو type script زبحال programming language له بزعبو نشي ما توي كنقبرنا مناتو Angular بtype script يتصحيفو Angular 1 بtype script يسرح سلازي تصنح لها قول سي تحريونا يا Angular basics مسارتاوي نا Angular ما توي ألنا components بحالو نا Angular له directives ونا له forms كنمهارنا شعون زبالكوخي HTTP services API calls كنقبر مقدي JavaScript ويدما TypeScript غيرنا asynchronous calls ناب services كنقبرنا مالتي routing نتناتنا Angular application تي routing مالتي كبحد page نبحد page كميكا تنكساس كميكا نخلو route وكاتي منقد تاتو تقلو مالتي material Angular material بحالالو ممكن تكملينا تي ناتنا UI مالتي موداتها deployment كما جينا ناتنا application ناي Angular ناب online available نقبرع كالسا كوتا كمال لامتان كنرينا مالتي so project كله ناي موداتو حدا application كتا أمونغون national project سالونا مالتي every chapter متدنا exercise and project مثالي quiz كله ويو final جن حنت ويب سايت كنصار هنا محسب كنا مالتي زنا Angular so انتهيو كلمة مدلوات لنا نبزنا Angular تبلتنا أتون تلاقينا مجمرة نزخون السبك خوني خلني كن
قرب ددلي كان قلت له understanding ناي website concepts نابنت HTTP call نتايو routing إذا كله قلت صنحكو بزعبون الشيء services dependency injection بحاله قرب concepts ناي websites أدلايو كنا مهارين of course جن رديت اللي كتصبو دخون رديت كان HTML and CSS كموها JavaScript كا يدلي كاي نجي Angular نوتمار زم سلسة زيوم نزيوم هو هاير كاي خات سرح لها بينما تماير كاي مجمرة حجيجن سلسة هو هاير كا بمن قد Angular سلسة سرح نزيوم سلسة زيوم فلتتا قداسيو سلازي I recommend everybody مجمرة نزن وسيرو ناي Angular كوسد مالتيو unless previous experience تدريبل نام زيوم تلينا it's okay delivery method كم يجينا كنا مهارو to course available 24/7 online instructor أنا زمر حقن بسوون حانتي هتكون Angular هناتو عربي جن وحدة هتكون so دايما على JavaScript أبسوون كل تمعلتي إننا ساعتين so 2 hours مالتني Angular جن عربي هتكون it's gonna be 2 hours كا بحنساب فليك تبليا so Angular زمهارو I assume experience تيم already JavaScript تمهيرمم HTML تمهيرمم سلازي كل ساعة كفيلم كم مهارو نحن شغال لهم اللي حسبني جزيها أرخبنا نكلم معلتي weekend ها I don't mind جن weekend هم كأخي وزلكم سلسلة فرحكم بعربي كل ساعة كن جبراون ترى علينا بعد ما يمسون تمهارو so عربي هتكون 2 hours تكونيا it's not going to be 2 evenings 1 evening a week via Zoom مالتي so that's how it's delivered بهم يدليفر كخون حاجة زما بموبايلن بإيميلن كترخب ندخليكم نابزي جافا سكريبت نابزي أنجلر تلات مهارونكم مالتيو so what is Angular قبل Angular مجمرنا we need to install VS Code of course already جركم مولكم فلتيو Node.js أظن already جركم مولكم أفتنا جافا سكريبت فلتيو متى تمايركم مقولتي مالتيو دحريو حلش نقرتها ليو تي Angular CLI نبلويو Angular command line interface Angular CLI Angular application نتصحف نقلنا نصرح نقلنا بالتعميد حق زنا أتي TDS نبلوك أترجع كم يزخون tasks بمنقد زجرنا نقلوا مالتي simply نشي command بمهاب نتكملوا مالتي npm بس عبا npm كنا مهارنا node package manager بهاليزي registry ناي بزح packages يو كأو خيرنا install بنقبر نتي Angular CLI كنا نسوينا مالتي so Angular CLI كلنا يو إذا كله قلنا فيديو قلت إيه so it's okay ترى حجي قرب buzzwords كوينكم don't worry about that براوزر كا كروم كلنا يو مالتي so اليوم تمدد لنا VS Code Node.js Angular CLI and Chrome لنا نزلنا Angular course نحن وصلنا مالتي okay so what is Angular framework يو platform وني مالتي كل مليو بجوجل تصحيفو so انتايو framework انتايت لنا framework مالت اكوب ناي اقدمو تدالوا نسرح وندلو زخونه classes and methods اجي class مالت اوكي كمزي function دلو قال نقدر نسرح لك هذا الكود امور بحسب زلو class and method بحسب functions مالتي اجي جوجل بعلم صريحه مو ادالي مو دفتنوا بقى every day وين ترى جيجا ترغيبو بعلم responsibility تيرم دعريو قال بنصا زقربو نغري قالي مالبات تخفلوا ليها قالي قلنا تصايب مزحتو قلنا تصايب it's free libraries that you get with Angular so frameworks بتعامل من حجزنا نصا كود سرزبونا نصا فتون دخون كود سرزبونا open source يخا نحنا ونبعلنا ترى دخون نقدر كنعري نوصل لنا we can change it and we can send it to them and say hey أبزي عم بعري ولا we can submit open source سرزبونا مالتي so Angular application development platform it's a platform for building a single page application single page with a SPAD بهالو عنت حدا شيء عنت على style ناي application صنع لها قول سامي single page application اب Angular تعمل صبي خاط بصراحة Angular هم تبعيله تصريحي مالتي single page مالت انتايو صنع لها قول سامي صبي غيره جن google.com اللي مسحاتكو سي عنتو يكم زراهم كاب جوجل سي كله الدوكيومنتس اتسالي اتي CSS اتي HTML ببيني متيني بزح that means عشرة جزئية تمارين سمالت هاي سألها على لعب زيها بني زيها تعرف على عمل سلي زيها عند بالكو كله تزليني زبالة مجمرة دوكيومنت يراني up to document جن تعالو you need this file that file you list تايجر ولا يو
دللي نملو ببريغا هيها دمصو so that's a lot of connection between the server and the client مالتيو اب single page كن حنتي request تقبر hey I want this page تلقو كله تزليني بحنسب bundle غيرو يبنمو I don't have to go back to the server again so everything I need تناتي براوزر يمتص دحريو بمنقدي JavaScript API غير تراي نتي دليني data تدلينا بنت data تدلي hey I want data يبلو data ريكونه كم بعل سلي كم بعل CSS كم بعل دهون JavaScript HTML مثلا بمولو بحسب يوابني so I'm saving bandwidth to the data save قبله and جزية عملتي so single page application بأنجلر قلنا نصرحه مالتي and then TypeScript Angular بمنقدي client side بمنقدي HTML CSS and TypeScript بهال programming language يتصرح what is TypeScript TypeScript لك كم JavaScript جن type هالو JavaScript مستمركم ويتم JavaScript تماركم تفلتيهم أب JavaScript let age إلى ده ثلاثة إليه صنيح لكن age إلى hello كبلوخ إليه an error يبني no age ده number عندي كم يجرك hello كايو إلو أي أبني JavaScript بتاعمي weak weak مالتي حجي typing ناتو weakly typed دي بحال it's not strongly typed TypeScript كن is strongly typed متى ما تحجزي در أدخونه جيجا كاي ترداكا أقدي من غيرك هي زيادة عن تويكم زي كان يركان دي هاجريو يرمكها بعلوماتيو and it's good for development in the end again in the end TypeScript نبعلو براوزر كمتسن كله صريحنا مصدقنا transpile مسجبرنا وناب JavaScript زوير so because browsers only understand JavaScript they don't understand TypeScript so we will develop the TypeScript final again we change this we transpile compile مقبار مدد كاب حدا source code ناب machine code مؤيار عندي transpile جن كاب TypeScript ناب JavaScript مؤيار زي كاب source code ناب source code مالتيو transpilation نبلو so we transpile it at the end so سلامتاي single page عنتو يقدر بلقل سيس أنا هم مالتيو so traditional عنتو يزرعنا يونا جوجل نابنت إن جوجل كده initial request حتى hey جوجل هبني بلا document بني okay أنا ها ملش أقول يجبر صح أعمل شيء حال document بني so كلتا document بني اللي عملته زي مجمع هي باتني and then نجح حال document باتني this is the cycle of traditional لوكاتي normal تكمله اب single page application جن حنسب مسحة تكوانه document ثابتني بدي حريقه data ترات بني نعيد لين data دخونا data تات بمجرد JSON قرات بني JSON كا JavaScript object notation مالتيو it's a way of representing data so JSON يمتسني and then I display it here so this is سباها بأنجلر صراحة مالتيو so in the end سلمتاي Angular why do we have to use Angular because Angular as a platform component based component ما تكانت مالتيو نعطنا ويب سايت components تمكال مجمرة root component نقوله نقول إذا حق of component اللي عندي دحريو every page every part of our page the header the article and the category the footer كله تيابتنا ويب سايت زلو we divide it into small components component إلى ما and then حنتو component نبينا إذا header نابنت نيبع على CSS اللوا نيبع على HTML اللوا نيبع على JavaScript اللوا مالت TypeScript اللوا so it's very component based and that means next time مثلا إذا component زي غير عليه هذا كل بتصحف إن كله توم سايك تمارس أنا أحكم probably ريخم لهم كتاب حجي كن كيس تحقق جواب هذا كندقل زخون HTML فايل نصحف مو كله أو نصحفه div كل div سلسلة div رابع div حمشة div and then شحن قلنا دي عشرة شح lines of code كم تصحف it's very confusing you make mistakes very easily أبقى div كعزرها تخيل it's really you cannot reuse it بتعمل شجاري if it's Angular again every component of your website of your page is its own file نبع لها HTML نبع لها CSS نبع لها I know it's too many files but it's better organized component based and then you can replace one component نبين أعطيها مخالق تكات خليها you can reuse a component بحدا بوتا تقمتها and then كله تراي دقم تبلا مالتيو you don't have to copy and paste extra lines of code لك حمزنا CSS ما تكوين تم ناي HTML سماركم تمارو درا CSS اللي كهوينو if it's 20 lines of CSS
instead of every page طلع لي style تقومته you create a style file and then you link that style file of every page just one line link together معناته so it's much better for you because you have less code the same as component you have one component and you can reuse the same component everywhere and you can test component independently بينهم independent test so component based جواب زغتل framework you Angular that's why نفوتوا معناته even React come you it has a lot of libraries routing form HTTP زي كلهم فتون دخونه حتى دخونه community لو كاب جوجل بعبيو كان كاب wider community خاملته and also it has developer tools لو زي CLI نقوله حجي when you are working with Angular you can create application ملوسي we can create it within 10 minutes just given few command it creates كم زي scaffold نقوله مجمر دهون starter دهون application بعلوس أصريحي لبنا دحريو إحنا customize نقبره ما بقاسي بنا له we don't have to start from scratch لذي صدق دخون tools ناي testing ناي building ناي development على Angular لذي بسات مخنيات Angular نموتسو نسرحون بزح سرحنا Angular له you can google it أبزل لهم عادي Angular developer لكم search قبره كنا نراكم انتين skills لكم Angular تدل يمخنو كثري وياكم مالتيو Angular فلات صبوي خلأي مستخدم صبوي تدا تخيلوا جن حدا مسماركه تي concept 800 حدا أبتصنيحه نشي لفعله درجة سميلة ولا مس فيو كلهم سلزي حدا من مهارة قداسيو كون يجن مستخدم يارجن جوزات تجابري مالتيو so Angular كأه وترو عربي هنا كنا مهارة بس قطعمي so سونين ربعن ناي HTML سلوسن حمسن ناي JavaScript عربها ناي Angular تمرتين مهارنا بدعمي يغني له كذيكم حزبكم أمسيه كنت زوجت قبل كون أنا أول شيء ساعة فرقنا ودا قبل نيره ساعة فرقنا رينا هذا ناشوني 7:30 to 9 not bad هاي فاكر نش okay yeah طبعا أيضا I know I ask women so yeah thank you for coming نزي مسلت تونا 3 كورسات أبينا يتاتو متعتهم أب إيش جميل أعطيكم لهم قال لهم أب حديث علىهم إنهم you choose أبيكم أبيك أنت أقل أتوانكم وإذا ما بزلهم وتطلعكم نزي مثل كسب نكتب سوني عرفتينا سوني جن كلاس كده مريض ساعة 7 فرعان كسب شو متن فرعان حنت ساعتها حافظ أركان يحطون مثلا نحط له أقدر ما عندهم زي program وكان بحب الشات program I'm here to answer feel free to ask HTML how many days do you have كل days okay Monday and Friday Monday and Wednesday okay yes yeah every chapter quiz project قال سلزلوا please سرحوه submit قبروه أبتو ويب سايت هالو انت لا ستاك كوينكم كابتو مكرو مالتي بوزح سب ستاك يخوني وأبتو مجمرة يابيو install قبروه هلو يابيو مقالة please don't stop صحفوا ليه أبزيا كم زيا خوين اللي هو مهتو مس أبيكم sometimes بوبيكم ترسلوا عندهم أبيني تقولوا قلنا يابيو ترى دخولنا نقرأ نشي خاطر إذا قاتم تسجمات دعري كابتو مكرو لازم صحفوا ليه تابيكم I will help you and keep learning كم زي مجمع هذا له few weeks بعلم تجربه هانت تمهارو مسايز مهارو كابت تمكرو مالتي مجمع هذا له 3 سمون 4 سمون دعمي زخب دام حدش لزخانة تمرتي بعرفشو تي فيجوال ستوديو كود حدشو تي كونسبت بعرف حدشو فلازي for the first 4 weeks it's going to be hard ده again تي learning curve مزديب كمو تعمي قليل ده قلل إذا خير شعور فجي أبتوجمع 4 weeks ترى خبيركم is normal عند سارون عبد الله ترى تجرب كده سارون يوغندا كمون سنت كمون سمرت نقاش كلهم سايز جمرو أبتوجمع جمرون كله كبيدو منيريو ده تمهروهم كوناتكم لازم حد الشيء سمرت أنا سنتين بالكو عقلي لك عقلي اللي كاي ستاك تقبر قلا جن بعقلس ندحر أسيل كاري خايا قلا بقى دا فتخاي أخذ مسكي زي ماسي أس مجمرة جن عقل خايا تبالكاي نع تحاليف كاجن
بتعمل أنا فتاة ومشام يا بزعمي خمر جبرك وعقلي بقى موركا براكتيس جبرا لك كل جزء مرأي ترحسي كستايك وأنا مسمع ترحسي أكل كتبع على حس مسناتي تزجورس كتفتنوا لك براكتيس دا جبرك أخذ كيدا لك لك مسؤول دخلك شو مور كستاين دا ترجم ده بقى يمتزن حماتي مثلا كم يبلعنا كارلوتكا كسمنا اوكي والله خي صارون أنا حتى دليل كلنا بزلنا حدا كورس حدا عند كورس تينا نوصل زلنا نو قال لي بسلس كيلو قال ما حدا لو depends اوكي التايم تيبل ناين مهارول نابنت أنا جنت هي قبرالات خمس تفلطة مالتي التايم تيبل تتسدلنا بتليفون كاتبو يبلعنا يا ناي واتساب جروب على كوننا كلاسو أو أركب لكم بس كلاسكم and then كتري ماتسي أو إذا خرجكم يجوالي هذا ساعات ويقال مسترفه لو مي كلاس على لو قال بلي جن تايم تيبل يا صحفه إليه بوست وله بس نحمش مع تايم تيبل كود سيمور حن أو كم سئل جرا بوست وله مو تري وحسيره How about ها the website? Are you not how to do the practice or homework? Please gotta tell them. What do we It's get? أبتي دغزا كله أثري أبتي دغزا كيو Okay. أو login زجبركي you will Yeah. find all the courses مالتيو And then you get إذا ود اللي يقرأكم دله زعمي أدني أيو and I'm sure you will like it بإنجليش you when and the dead end sales jobs because nice sales person نيرو sales job صراحة نيرو أنا بربع توارحي coding تماهيرو بعلو أنا صراحة رهيبو $50,000 جميرو كله هلاقي نفس 65 day I dropped out of community college and I didn't really have any other skills. I didn't like the idea of always having to hop from job to job if I didn't like something. I wanted something with a little bit more career mobility long term. I didn't even really know what coding was. I just knew that the tech industry was, let's say, a great environment for 180 grand now. 200-ish. Yeah. 250,000. 400,000 annually. growth. Yeah. By the way, I'm not knocking sales. I think sales is a really important skill to learn. I just needed a change and it really just wasn't for me long term. And I wanted to gain the ability to build something of my own. The idea of building something from 0 to 1 seemed like a superpower to me. Day one, I just went on Google and I typed in how to code. That's when I found a site called Free Codecamp and I started to learn about web development. I quickly learned about HTML, CSS, and I learned about my first real programming language called JavaScript. There's a bunch of different programming languages that you could learn, but I personally chose JavaScript because I wanted to build web apps. Even major companies like Uber and Airbnb use it, and there's a massive demand for it in the job market. By using Free Codecamp, I started to learn the basics of coding. I learned things like variables, loops, objects, and functions. But even after doing the tutorials, I didn't really feel like I could apply it to anything, and I still didn't even know how to do something as basic as building a website. And I realized that I learned how to code, not exactly how to program. I was writing code to solve logic problems, but I didn't know how to program, which is using the code to build something useful. At this point though, already, I was starting to love the journey. I really liked problem solving and I could see myself doing something like this long term. So I did what any sane person would do and I quit my job and I moved to Korea to minimize my expenses and I decided to learn full-time. Learning full-time was a lot harder than I thought. I've actually never studied anything this complicated or tough before, and I was quickly starting to realize that I didn't really know how to study at this pace. I would sit in front of my computer and hours would go by. That was when I went online, I typed in how to learn, and I found a course called Learning How to Learn by Barbara Oakley. This course was life-changing. My two main takeaways were: one, it taught me how to learn in spaced segments, a technique called Pomodoros, and the course taught me that I needed to create a dedicated space for learning, so I joined a co-working space so I could focus better. Now armed with new knowledge, I got back to studying, and it worked. Here's what a normal day looked like. 8 a.m., wake up. 8:30, head to the train station.
9 a.m., arrive at the co-working space. 9:15, coffee, journaling, reviewing the curriculum. 9:30 to 12:30, I would have my first study session where I did 30-minute increments of Pomodoros. From 12:30 to 1:30, I would eat lunch and take a small break, then back to studying. From 2 p.m. to 6:30, it was more 30-minute increments of Pomodoros until I was ready to head out. From 6:30 to 7:30, I would gym 3 times a week, and then 8:30 to 9, I would eat dinner with my grandma, then help her clean. This was my schedule for 6 days a week, no exceptions. The next part of Free Code Camp was a lot more challenging, front-end projects. They essentially give you a list of projects that you have to build using HTML, CSS, and JavaScript. To me, this felt like a massive jump because I never actually built anything before. I felt stuck at this stage until I found a YouTube channel of this guy named Steven who would stream himself building these projects line by line. By copying him and recreating what he was doing, word for word, bar for bar, I was able to use that experience and build the next couple of projects on my own. I also found a great resource called watchingcode.com where you watch and code. By following along once again and modeling others, the concepts really started to take hold. And I was really starting to understand what I was doing, not just solving a math problem. In exactly 1 month, I ended up earning my Free Code Camp front-end developer certificate. I was learning a lot, but I never actually built anything full stack before. Something with a front end or an interface, the thing that you see within the browser, a database where all the information lives essentially, and a server which handles and manipulates all the data in the back end by taking in requests from the front end. So I still felt like an imposter and not a real developer. You're not an intellectual, you're a fake and a fraud. So, to become a programmer, I decided to build my first full stack project. Remember Steve with the YouTube channel? I reached out to him to get his assistance to help me build my first full stack web app. We decided to meet 3 times a week. Here's what we did. We picked one major overarching project, which will teach me the basics of CRUD, which is create, read, update, and delete. These are the foundations for any web application. I decided to clone Pinterest. I honestly don't think I would have gotten a job without this next part, so pay attention. I asked Steve to treat me like a real junior developer working at a company. We implemented a project management tool called Jira. We used Jira to compartmentalize the entire project and write the requirements of exactly what I'd be building. This taught me how to estimate my work and plan how to build an entire web app from zero to launch. We also set the project up on GitHub, which is a version control application. This taught me how to develop different branches for when I was working on certain features, and I could learn how to control different versions of the code. Most tech companies use some version of the 2 applications because being a developer isn't just about knowing how to code, it's about knowing how to work collaboratively with other people as well. Steve grilled me on our pair programming sessions. He was very strict about me keeping the deadlines and the estimates that I originally wrote out for myself. He would constantly question why I was doing what I was doing, and he even taught me the concept of dry. Just don't repeat yourself, or essentially just making reusable code. I had to learn how to build by Googling for answers and using sites like Stack Overflow. And he would leave me a lot of comments on things that I needed to change, so I learned how to debug my code on my own. This made me feel like I was a real developer. At this time, I supplemented my learning journey with Udemy courses on React and Node because these were the 2 frameworks that I chose to build my Pinterest clone. As a result of building my first full stack project, I ended up learning how to do things like how to design a database, build APIs, set up auth, and eventually push the app to a cloud server. These are all things I would have never learned by just doing tutorials. And in around 2 months, I finished my first full stack web app. I remember when I finished the app, I felt like a real programmer. That's when reality set in, and I realized I'm still broke. I haven't made a single penny in over a couple of months, and I still needed to find a job. It was time to see if everything that I learned was actually worth anything. First, I defined the job that I wanted. I wanted it to be remote, and most importantly, I wanted to work for a small to medium-sized company because I hate working in a corporate environment. I found all the jobs that fit my parameters on sites like WeWorkRemotely.com and RemoteOK.io. And instead of just applying to these jobs, I found the contact information of the hiring managers and developers who worked at the company, and I messaged them to introduce myself. I explained exactly what I had learned up until this point, what I was looking for. I even included the link to my GitHub so they could see the projects that I had built. Most importantly, I included an offer that I know that they couldn't refuse. I offered to work for free. And I understand, guys, not everyone can afford to do this, but I had originally estimated that this was going to take me around 4 months anyways, and I had another month of time that I could essentially dedicate to learning.
I knew all I had to do was get my foot into a company. I could essentially learn there and then prove my worth over time to leverage that into a real job long term. Overall, I found around 22 jobs I thought fit the parameters of what I was looking for. I got around 6 responses. From those responses, I got 4 interviews. And out of the 4 interviews, I ended up getting 3 legitimate job offers. Even though I had offered to work for free, after the technical interviews, the employers thought that I had enough skills at that point where I was worth hiring for a full-time job. I ended up choosing the company with the best opportunity to learn, and that also happened to have the best compensation package as well. My first salary was $50,000 a year. And then, after my probationary period, I was making $65,000 a year. My benefits kicked in like health and dental, but the biggest perk for me was that I got to work remotely the entire time as long as I worked the US time zone. I'm not saying that you'll be an expert developer if you follow this plan. I'm just sharing what I did to learn. Well, I hope it wasn't too long. I hope inspirekum kawan. Did it inspire you at all? Yeah, very, very inspiring. He's a genius guy. أنا بثلاثة ورحي وديوه. interesting. ثلاثة ورحي ملو كوفي لتا ما هيرو وديو صار صراحة زركب. قلت sales person سرز أنا already the communication skills the interview قلنا عايش يقروني بس حد سواء قد داس مهانو أبي واتنا كنا حسب لنا حاجة coding سرز خالنا تراي كنا نسرح نركب we have to كابجنيو سنبص ممكن programات رايوه act like بقى كم programات نبرو نببو صحافو كد code صحافو حتى to start thinking like a programmer because over the next 6 weeks 6 months to 1 year فلت وفلت ناي coding تاريخنا ناي soft skills ناي وقعت thinking like programmer تاريخكم أو so داكم كا for interviews قال ملا I will do that قبلكم pair programming قبلكم خلي تجمع بلين in CV قال ملا بمولو مالتيو and then we will use the same tactic سوستقام هلو مالتيو instead of just applying online لتوم hiring managers راح يبقى بعلها 5 مهاركا cover letters يحبكا apply مقبار قال مالتيو so hopefully by next year comes one full stack developers can come قال صراحة apply to قبل لوك خوان سايقبل yeah that's all from me for today welcome كيروس حاونا كردونجي خامس حالا معنتي انت هون حتى اللي قبلكم تريكم يكون feel free to go next week Sonia ناتي yes እቲ ናይ ግድን ዲኻ ኣንግላር ክትመሃር ጃቫስክሪፕት ክትውድኦ ዘለካ ከመይ ሰለስቲኡ ክህልወኩም ኣለዉ ክትፈልጥዎ ኣለኩም ኢልካ HTML CSS and JavaScript ናይ ግድን ነቱ ኣንግላር ሰለስቲኡስ ናይ ግድን ብኡ ኢኻ ትሰርሕ ሕጂ ናይ ኣንግላር ኮድሲ you have all of it you have the HTML you have the CSS and you have also the JavaScript the logic see JavaScript too so because of Angular see come to نقل محجنا HTML زنبرة simple design موضوع يكون there's going to be server مزرعة له كserver data مزرعة له data manipulate مقبرة له JavaScript سيقداسيو نعقد خوينا كن أيتمهاركن دي 5 سنة JavaScript أيتمهاركن كو okay جزيو قلنا أيتمهاركن بيزنيرة خالق ستايل okay أيراخو قربي جميرة هالتا كلاس تيجي ترى well you're already doing full stack at college so انت او JavaScript مهار لي هونكي already حجي استقام حجي أجمعنا لنا JavaScript كنجمرينا soon مالتي I don't know mass yeah there's no JavaScript انت because you already started programming the مهار زلخي ابقى لبوتا مالتي بعلى فتني ولا ما مسانا تقوين وسليل ناس أنا خير 3 واحد وزلنا على نسخن أب ورحم توديو دخلت خونة الآن دار أخي بعلى خنا أختم هيركي مالتي أوكي تحريقه أبتني أنجلر تأتوي كم زل أخيه بس رأيه ولا أنتي it doesn't harm you ترى رأيه وعلى أخي جزء كتر رأيه if you don't start now you can start January just for trying زي JavaScript you cannot learn Angular it's a must yes جمارس نقدن قدم بتم كل تهجمنا له دحارنا بتاع Angular بخير thank you you're welcome okay أسباب بلالات نحطه زي HTML سي كنسلست ورحن عود رايك نوصد مالدي ويس نسلستي أن سلست ورح وصلناي
نسلسين بحسب سلسلة خلاص اللوا سلسلة راح وزدان درا ببريكا سيدنيانجن حج تمرتي available الله سلسين مهارين سمون انت راح عندو سيركا of course حنتي خا مهار زلخا مالتي كلتا معلتو سمون انت راح كلتا وسيركا ها 4 معلتو سمون كنا مهارينا مالتي أفسر صراحة وداي سلسين سي بحسب يعني خلاص الله نسلسة ورهي ترى ببريكا سيدنيانجن حنت سلسلة توصل حنت ها جانور جميرة سلسلة توصل حنت ها مارش جميرة سلسلة توصل مالتي so it depends on how you take it اوكي افت مجزاء نسلستي انتينا جزينا يندلنا وحنتينا no جزينا زلنا سلسة تخوينو ألو بندل ألو front end بالبندل ألو to website سلسة بحسب تمرو مالتي ثلاثة جيجن أدم ناي HTML and CSS بهيك زي كذا الأخير إنه هون بعد ناي إنه هون مش عارف تيجي دول كل حاجة نركي اوه يا HTML and CSS ده هاتي هذا الأخير اوكي حجي depend سلست ورح وزد عليه خلين مالتي زين ده yes كل تبع تسمون ثلاث تبع وزال كان if you want to do both JavaScript and HTML and CSS again ثلاث تبع وزال كيو but it will mean 4 تبع تسمون مشت so it just depends on your time availability oh okay yeah okay I'll see and I'll let you know thank you of course you're welcome no worries okay thank you for coming if you don't have any questions feel free to go happy learning and I'm glad you came you've made the right decision تمرتي فلان منعتي تعمل صبوة سلازخونة congratulations and don't give up لو ما عاد تذكروا why you started خبدنايو كان I'm here that's why I'm here كبدكم أنا اللي خاي كبدكم سلازي أرجوكم درازب لكم سحافة ليك أنت لدخون اللي خاينو oh thank you Natalie thank you you're welcome Thank you. yeah have a good night thank you good night and Good good night. night all. Bye bye. thank you Ari good Bye night bye. good night guys Hey, what's up, Matty? hi Kiros Come on. مسجل كمان أنا Support. قرب welcome introduction يلا معنتي ناي كله Yeah, next well, I was sorry, man. أنا the recording قد فارحان إلى الكون لنا متى Okay.